Radio Voix des Jeunes lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin fara mɔgɔbakɔrɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an ye wuli ka jɔ kɛ bi tuguni ka na se Chérifou Kone ma ale ye min ye procureur ye ani poursuivant ka ɲɛmɔgɔ de ye ale ye wa Cour suprême fana na avocat général do ye donc an ka foli b'a ye an nakun ye min ye bi fanga yɛlɛma min ni o kɛra an kɔni y'a fɔ ten mais komi sariya tigilamɔgɔ yɛrɛ bi yan n'u bɛna baro kɛ donc o fanga yɛlɛma in o min kɛra an ka jamana kɔnɔ sisan n'o kɛra sababu ye IBK min ni ale bɔra fanga na ni démocratie tun y'a sigi mais a bɔra yen an bɛna an da don o masalaw de la sisan an ka baro kunfɔlɔ bɛ kɛ fɛn min ye IBK ye taali min kɛ sisan yala coup d'état de don wa ou bien coup d'état tɛ wa ou bien mun de nana ni a ye o y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye i ni ɲantuma Chérifou Kone. Vieux-Bilen e yɛrɛ ni ɲantuma n ka foli b'i ye ka timinadiya ni ka cɛsiri la parce que ko bɛ cogo min na tan baro ka ɲi kosɛbɛ bɛɛ bɛ se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma bɛɛ b'i hakilinata de di tuma dɔw la mais sariya kow ka ca i t'a sɔrɔ ne hakilinata a bɛ se ka kɛ ani dɔw ta tɛ kelen ye mais ni an fana y'an taw fɔ ani minnu taw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ olu bɛ se k'o fɔ ani dɔw fana ta bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ fasodenw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnatomani k'a la mais a man kan mɔgɔ si ka se k'i sigi bilen bɛɛ kan ka fɛɛrɛ kɛ fasodenw bɛ se ka kunnafoni cogo min pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min parce que ko mana kɛ cogo o cogo Vieux-Bilen jamana nin y'an bɛɛ de ta ye si tɛ se ka si bɔ malidenya la donc an bɛ ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya ni hɛrɛ de kan donc an bɛ se ka kuma min fɔ ka mɔgɔw bilasira an bɛ se k'o fɔ fɛn kɔnɔ n'i ye ɲininkali minnu kɛ n bɛ se ka minnu f'i ye n bɛ olu f'i ye halisa an ka foli bɛ aw lamɛnbagaw ye Voix des Jeunes lamɛnbagaw bɛɛ ye an ka foli bɛ fasodenw bɛɛ ye minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu b'a kɔ kan an ka foli bɛ sariya baarakɛla bɛɛ de ye Vieux-Bilen parce que n y'a f'i ye cogo min sariya baara a ka gɛlɛn i mana kɛ cogo o cogo tɔgɔ tiɲɛ b'a la tuma dɔw la mais i b'a ni o de ta mais o kan ka kɛ fɛɛrɛ yɛrɛ i ka se k'i cɛsiri pour que fasodenw bɛ da i la cogo min parce que kiiri tɛ se ka tigɛ ni mɔgɔw dalen t'i la Vieux-Bilen n ka foli bɛ bɛɛ ye. Faamuya ayiwa foli bɛ bɛɛ ye kiiri tɛ se ka tigɛ ni danaya t'i kan o tuma kiiritigɛlaw an ka foli b'u ye o kɔrɔ ye danaya ye fɛnba ye a ka gɛlɛn mais Chérifou Kone an ka ɲininkali ye min ye komi sisan uti kalo tile 18 sɔrɔdasiw kɔni ye bɔra Kati k'u kunda ayiwa IBK Jawara ka sɛbɛnni kɔrɔ yan'o cɛ u ye dafe minɛ mɔgɔ caman bɛ u y'olu minɛ fo ka na se premier ministre IBK o kuma laban kɛra ale ni premier ministre ye k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye Kati u bɛ yen halisa yala nin fɛn sɔsɔliw bɛ ka k'a la dɔw ko coup d'état don dɔw ko coup d'état tɛ sariya yɛrɛ bɛ mun fɔ a la juridiquement coup d'état don wa ou bien coup d'état tɛ. Vieux-Bilen coup d'état a faranfasiyalen bɛ papiyew kɔnɔ démission o fana faranfasiyalen bɛ papiyew kɔnɔ démission o yamaruyalen bɛ bɛɛ ma baarakɛla bɛɛ i bɛ se k'i ka démission di wagati bɛɛ la ne ka jate la min kɛlen filɛ nin ye an tɛ se k'a jateminɛ coup d'état ye parce que coup d'état ye mun ye sisan aw taara a tigi minɛ k'a fɔ i ka fanga binna pewu an y'i ka fanga ban o ye coup d'état ye mais nin ko nana cogo min na i y'a dɔn an y'a mɛn ko IBK taara Kati mais an m'a mɛn directement ko coup d'état kɛla an fɔla ka min ye a bɔla télé de la minuit fanfɛla k'a fɔ ko a ye démission rendu c'est sûr an bɛɛ bɛ se ka min dɔn an t'a dɔn démission rendu la condition min na n'a tun rendu la k'a ye télévision wele a ka so kɔnɔ k'a fɔ ko n ye démission rendu an bɛ se k'a faamu comme quoi a y'a kɛ en toute liberté mais an y'a ye démission a rendu la Kati mais an t'a dɔn a rendu la circonstance min na mais ce qui est sûr démission de rendu la IBK fɛ bɛɛ y'a ye télé la o de kɔfɛ sɔrɔdasi ninnu sɔrɔla ka na sɔrɔdasi ninnu t'u kun fɛ donc u sɔrɔla ka na o bɛɛ de kɔfɛ Vieux-Bilen
ka déclaration kɛ k'a fɔ ko olu ye fanga ta démission rendulen kɔfɛ i y'a dɔn o ni Amadu Ayaw ta ma kɛ kelen ye parce que an y'a ye démission rendilaw fɛnɛ la ATT fɛ mais o ma rendu a Nɔgɔni fɛ parce que olu ka ko kɛla olu ye fanga ta k'a sɔrɔ ATT ma démission rendu kɔfɛ de ATT ye démission rendu o y'a sɔrɔ ninnu fanga kɛ an bɛ se k'olu ta jateminɛ coup d'état ye mais n'i y'a nin comparer i bɛ taa sɔrɔ ko kɛcogo tɛ kelen ninnu ko k'u ye fanga ta tuma min o kɛla IBK ka démission rendu kɔfɛ donc démission rendu sariya bɛ jɛn n'a ye n'i ye démission rendu a tɛ se ka fɔ bilen ko u ye coup d'état kɛ donc ne fɛ n'i ko sariya sira mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko coup d'état kɛla Mali la i b'a fɔ IBK ye démission rendu an bɛɛ y'o de ye donc o kɔ sɔrɔdasiw sɔrɔla k'a bɔ k'a fɔ ko u ye fanga ta u kan ka kɛ cogo min na hakilina min b'u bolo u y'o fɔ mɔgɔw ye an y'u dɔn o cogo de la i y'a dɔn n t'a dɔn n'i y'a suivi parce que an ye midi wagati de IBK bɔra an y'a ka fɛn télé la a ko a ye démission rendu et avec toutes les conséquences donc o de kɔfɛ i y'a dɔn fo ka taa don 2 heures yan fanfɛlaw la sɔrɔdasiw ka fɛn yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko démission rendu la IBK fɛ olu fanga ta et moi je pense que ça c'est très normal et sɔrɔdasi ninnu c'est vrai u nana wagati min na mɔgɔ caman bɛ se k'a fɔ ko sɔrɔdasiw man ka fanga ta mais sɔrɔdasiw bilakun de b'u fana la o fasodenw ils sont républicains mais ni sɔrɔdasiw tun ma na nin wagati la bilen ne t'a dɔn ni an civil yɛrɛ tun bɛna ɲɔgɔn to a tun bɛ se ka kɛ sababu ye guerre civile bɛ wuli faso in kɔnɔ ni sɔrɔdasiw ka wulikajɔ sera ka kɛ sababu ye ka o guerre civile bali ne hakili la o tɛ kojuguba ye surtout que fɛn bɛɛ y'a jira k'a fɔ coup d'état tɛ k'a fɔ démission de rendu la foyi tɛ président bali k'a ka démission rendu. Chérif Koné an y'o faamu i y'a fɔ an ye cogoya min na jamana ɲɛmaa waati min na ni a bɛ bɔ télé la 0 heure waati ka kuma k'a ye assemblée nationale a y'o ci ka gouvernement fana ci komi yala sariya la est-ce que o bɛ bɛn wa parce que n'a ma fili o y'a sɔrɔ a démissionné na ka ban ale démissionné ale bɛ se ka o ci cogo di an m'o yɔrɔnin faamu dɛ. non je crois que a y'a bɛɛ kɛ discours kelen de la discours min na ni a ko k'a b'a ka démission rendu o kɔrɔ a ye fɛn bɛɛ a y'a bɛɛ kɛ discours kelen de ye donc k'a fɔ k'a ye discours fila kɛ a ma discours fila kɛ o parce que discours min na a y'a fɔ ko ale bɛ démission rendu o discours kelen de kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a bɛ assemblée nationale dissous ka gouvernement dissous o y'a ka droit ye o ça c'est dans ses pouvoirs. faamuna ayiwa o kuma o tɛ baasi ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ ani jamana wɛrɛw bɛ tɔn dɔw kɔnɔ n'o ye CEDEAO yɛrɛ kabi ko ma se nin cogo la olu ye sigi ka kuma dɔ kɛ kulu minnu bɛ yen ni olu tun burutilen don ni dɔw ka laɲini tun ye k'a fɔ président ka bɔ a jɔyɔrɔ la mais dɔw fana ka laɲini tun ye président ka to yen mais jamana premier ministre Boubou Cissé o ka taa an y'a ye waati CEDEAO nana u ye démarche caman kɛ kuma camanw kɛra a la Nigéria jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ fɛ nka fanga yɛlɛma in kɛlen u ye taabolo dɔw ta n'o ye an ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ minnu bɛ yen n'o ye frontières ye o kɔrɔ ye an ka jamana fɛn minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka na port anw fɛ yan u y'olu bɛɛ lajɛlen datugu donc i n'a fɔ carburant ani fɛn caman o si tɛ don anw fɛ yan bilen an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ ni o nana to sen na yala o tɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye Mali ma wa CEDEAO yɛrɛ ka position ye o tuma aw minnu ye sariya tigilamaw ye yala CEDEAO ye sariya sɔsɔ wa ou bien u ma sariya sɔsɔ. Vieux Blé CEDEAO ko kɛ bɛ dusukasi ko de ye ne min filɛ nin ye n y'a f'i ye waati la ko n sɔnni bɛ ni CEDEAO ka position ye parce que an bɛ CEDEAO kɔnɔ ni problème donna an ka jamana kɔnɔ CEDEAO b'a ka droit la ka na an fɛ yen an ka se ka jɛ ka solution sɔrɔ a la a yamaruyalen don fana ka mesure ta mesure minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ i y'a dɔn an bɛna mesure caman ta dɔw ko ma jɛ ni mesure mais ne ko jɛna ni mesure min ko parce que ni an ma se ka ɲɛ an ka fɛn na min yɛrɛ ma ɲɛ na o ba ye Mali bolo ne yɛrɛ mana ye jamana minnu ni anw tɛ siɲɛ foyi la
olu bɛɛ kana u da don anw ka ko la an man ka sɔn a ɲɔgɔn kan sɔrɔ tuguni quoi parce que jamana ko bɛ i n'a fɔ du ko de ani jamana wɛrɛw cɛ bɛɛ du de ye ko caman bɛ duw kɔnɔ an bɛ se k'a labɛn ka sɔrɔ bɛɛ da mana don a la mais mɔgɔ sugu bɛɛ da nana don anw ko la an bɛ mɔgɔ minnu ni fɛn bɛɛ cɛ an b'u ni faamuyali cɛ an b'u ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ cɛ parce que Mali ye jamana kɔrɔba de ye dɔnnikɛ jamana don mɔgɔbaw de bɔra yan donc u nana ne y'a fɔ mesure minnu taara bon n'u hakili la o de bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ n ko o mesure ka ɲi o fana ye u b'u ka rôle kɔnɔ mais fiyebilen u nana waleya min kɛ ko fanga yɛlɛmɛ kɛra Mali kɔnɔ u ye waleya min ta u ma ɲɔgɔn filibagantiya kɛ CEDEAO mana kɛ cogo o cogo CEDEAO ma Mali créé CEDEAO ma Mali ka indépendance di an ma an ka yɛrɛma hɔrɔnya CEDEAO ma di anw ma CEDEAO ma Mali dan mais CEDEAO danbagaw la Mali kɛra a danbaga fɔlɔw de ye a initiative caman bɔra Mali la donc u tɛ se k'a kɛ k'u bɛna taa fɛn kɛ min ni sariya tɛ bɛn n'i ye CEDEAO ka fɛn ye yanni ka mesure ta directement ka sanction ta i kun fɛ i bɛ wuli ka n'a filɛ mun de kɛla jamana kɔnɔ est-ce que président démissionné la de est-ce que coup d'état de kɛla n'a y'a ye coup de démission de kɛla i kan ka min kɛ i b'o kɛ n'i y'a ye coup d'état de kɛla i kan ka min kɛ i b'o kɛ mais e m'o si jateminɛ ka t'i sigi aw kun fɛ ni yɛrɛ n ye déclaration dɔ kɛ Vieux-Blé ko in na n y'a jira k'a fɔ n jɛni tɛ ni CEDEAO ka fɛn ye bon effectivement CEDEAO tɛ se ka kɛ a kelenna bila sugu dɔ ye an kunna o an fana ye papier minnu kɛ an y'a bila ka se diɲɛ fan bɛɛ fɛ parce que an tɛ se ka jɛ ni CEDEAO ka manamana ko dɔ ye an da c'est vrai k'a fɔ k'i bɛ an kɛ kelenna bila ye k'i bɛ an don sansara kɔnɔ o tɛ CEDEAO ka baara ye et surtout an m'a kɛwale kɛ et maintenant n'i y'a jateminɛ CEDEAO ye ɲagili minnu ta ka da Mali kan a ma ta ni sariya yɛrɛ kɔnɔla yɛrɛ ye CEDEAO sariya yɛrɛ kɔnɔla parce que article 45 le protocole additionnel est très clair parce que i tɛ se ka décision fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ k'an ye nin sanction ta kama k'a sɔrɔ jamanakuntigiw ma lajɛ kɛ ka résolution ta an nana mun ye tile fɛ an bɛɛ y'a ye réseaux sociaux kan sanction minnu talen bɛ Mali kan c'est le président de la commission qui a notifié les sanctions ce qui n'est pas du tout normal c'est en violation des textes même de la CEDEAO donc sufɛla de la la conférence des chefs d'État o ka résolution na kɛ an y'a ye fɛn kelen min fɔra an ye tile fɛ k'a sɔrɔ c'est comme i ye kiri jaabi fɔ k'a sɔrɔ kiri ma tigɛ fɔlɔ an ye kiri jaabi dɔn k'a sɔrɔ a ma tigɛ o yɛrɛ b'a kɛ an tɛ se ka kɛ n'i y'a jateminɛ fɛnɛ diɲɛ sariyaw bɛ yen jamana min bɛ yen ni ani kɔgɔji bolo tɛ dan kɛ i tɛ se ka embargo k'o jamana kan et ça c'est le droit maritime mais ça c'est le minimum que les experts de la CEDEAO devraient connaître et aw t'o dɔn aw bɛna ka taa fɛnw k'aw kun fɛ ko parce que Mali don an k'an sago k'a la bon maintenant o yɛrɛ ye filibagaciyaba ye i tɛ se ka embargo kɛ Mali kan mun fana la bi diɲɛ bɛɛ de t'anw fɛ yan Nations Unies structure bɛɛ de bɛ anw fɛ yan i bɛ se ka embargo k'o kan cogo jumɛn c'est comme i ye embargo kɛ diɲɛ de kan o tɛ se ka ɲɛ cogo si la embargo in yɛrɛ a ma kɛ sariya kɔnɔ awa Maliyɛn ma ka siran nin tɛ foyi ye parce que diɲɛ yɛrɛ bɛɛ bɔra CEDEAO kɔ a ko la an ye papier minnu bila ka taa u y'anw jaabi k'a fɔ mɔgɔ si tɛ tugu CEDEAO kɔnɔna parce que u ye filibagaciya baara de kɛ u ye sariya sɔsɔ le droit maritime est très clair et littoral tɛ jamana fɛn fɛn bolo kɔgɔji kan i tɛ se k'o ka embargo k'o kan diɲɛ bɛɛ présenté bɛ jamana min kunna i tɛ se ka embargo k'o kan awa i tɛ se ka sanction fɔ ɲagili fɔ k'a sɔrɔ président ma dalajɛ a kama awa an ma ko kɛ fɛnɛ n'a bɛ kɛ coup d'état yɛrɛ kɛra an bɛ se k'a faamu mais an fɛ coup d'état tɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko coup d'état kɛra Mali kɔnɔ n ye a ɲɛf'i ye cogo min na e an b'a fɔ k'an kan ko parce que an ye Mali ye wa il faut que Maliyɛn yɛrɛ ka se ka wuli k'i jɔ ne yɛrɛ tun ye sɔrɔdasi ninnu ye est-ce que i b'a dɔn i kɛlen k'i ka frontière tigɛ ne la o tun tɛ don Mali kɔnɔ yan abada an bɛɛ kan ka frontière tigɛ o la foyi tɛ n'i y'i ka frontière tigɛ mɔgɔ la a tigi kan k'a ka frontière tigɛ i la mais aw b'a
b'a kɛ ko seba o tuma se t'anw ye yan sɔrɔdasi ninnu kan ka frontière tigɛ u la hali u ka délégation min nana kan ni ko mɔgɔ t'i ka fɛn na i bɛna fɛ mun na i b'a ka sanfɛ yan voilà donc CEDEAO ko in il faut que an ka a fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ jamanadenw de ka bila u la u tɛ mɔgɔ ka bila la constitution ko yɛrɛ ye min ye CEDEAO bɛ se ka na mais u tɛ se ka constitution mana kɛ cogo o cogo a bɛ jamanadenw de jukɔrɔ CEDEAO tɛ se ka na fɔ jamana si ye ko wajibi i ka constitution jamanadenw bɛɛ ko ka bila constitution jukɔrɔ donc nin na i bɛ ko filɛ ni hakili sigi de ye mais ka taa ko haraba kɛ i n'a fɔ kunfin ko n ma deli k'a ni ɲɔgɔn ye diɲɛ mais diɲɛ si tɛ tugunen tɛ CEDEAO kɔnɔna na bon hali n'a kɛra embargo ye foyi tɛ maliyɛnw bali ka yɛrɛ exister mɔgɔ si m'anw dan ala de ye Mali dan donc Mali ye maliyɛn de ye mais dans tous les cas k'a sɔrɔ CEDEAO tɛ Mali tun tɛ balo wa Mali tun bɛ balo donc hali ni a kɛra ko embargo ka kɛ Mali kan yɛrɛ n'a y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ malo mɔgɔ si tɛ sa kungo la awa il y a la communauté internationale qui soutient le Mali et mɔgɔ si ma jɛn n'a ye ko coup d'état kɛra Mali la mɔgɔ dama bɛ CEDEAO kɔnɔ minnu tɛ foyi faamu ne yɛrɛ ko u ka ko faamuya yɛrɛ kɛ mɛ ka ne yɛrɛ kabakoya bi fiye bilen i baden e bɛ se ka na ɲagili ta ka da o kan ten ko parce que i tɛ fɛ ko o ye ɲɛ la i n'a fɔ jɔn ni jɔn mais CEDEAO mɔgɔ minnu ko ka embargo kan kɛ ni ɲɛngoya min fɛngɛ tɛ mɔgɔ bɛ se ka nin miiri wa mais e bɛ se ka taa degun ta ka kɛ i baden kan cogo jumɛn na ni parce que an fɛ an badenw de don mais ni baden kɔni k'a bɛna degun ta ka k'i kan vie bilen o t'i baden ye bilen ne yɛrɛ fɛ CEDEAO ka yafa de ɲini Mali jamana fɛ ayiwa ale bi an b'a jira k'a fɔ min ye Serifu Kɔnɛ an n'ale de bɛ baro la bi kulu min n'ale sigilen don n'o ye association des procureurs et poursuivants du Mali o ɲɛmɔgɔ don avocat général fana don Cour suprême na an n'ale de bɛ baro la CEDEAO hali bi an bɛ to o hukumu kɔnɔna na CEDEAO ye u ye jɛyɛrɛ dɔ kɛ video conférence dɔ u y'a fɔ o kuma in kɔnɔ ko Mali yɛrɛ jamanakuntigi ko o ka segin a nɔ na u y'o kuma fɔ o ye ɲininkali dɔ ye o yɔrɔ la ani fɛnɛ yala CEDEAO ka nin waleya min filɛ nin n'u y'a kɛ sisan k'u ka frontière datugu an kɔni b'a dɔn i yɛrɛ y'a fɔ kɔgɔji t'anw fɛ siga t'a la a bɛna kɛ gɛlɛya ye bon i dun ye article 45 i y'o fɛnɛ fɔ bon o bɛ a kɔni min kɛ u ye baara kɛ cogo min baara tun man ka kɛ tan u ye sariya sɔsɔ donc n'u ye sariya sɔsɔ ka anw ka frontière datugu nin cogo in na an ni ɲɔgɔn cɛ yala ɲagini bere dɔ ka kan ka ta k'u sɛgɛrɛ wa don n'a nataw la a bɛna mun ye mais vieux bilen il faut que maliyɛn k'a ɲɛ yɛlɛ tɔn si tɛ yen sariya tɛ se ka taa min kama ye parce que faamaw kan ka plainte de kɛ CEDEAO kama parce que ça c'est des abus i b'a kɛ mais IBK a ye monnaie bɔ bɛɛ la a ko k'a ye démission de rendu hali o yɛrɛ nana nɔfɛ a m'a fɔ k'a ye démission de rendu yan olu b'a fɔ ko coup d'état kɛra mana c'est pas parce que ko IBK bɔra yen ko coup d'état de wajibi la ko a ye démission rendu u yɛrɛ nana fɔ a ma k'a ye démission rendu aw t'a fɔ vraiment maliyɛnw an filila mais n'u m'a fɔ an filila Mali bɛ se ka taa n'u ye diɲɛ fan fɛ u y'u ka sariya sɔsɔ donc n'i kɔni ye sariya sɔsɔ i mana kɛ tɔn sugu ye i bɛ se ka wele fan dɔ fɛ parce que CEDEAO ko tɛ se ka kɛ ko nin cogo la k'a fɔ min mana i diya ni a ka d'a ye aw b'an bila an kelen na k'aw k'an bila an kelen na n'a ka d'a ye k'aw bɛna kɛ sansara kɔnɔ maliyɛnw de nɔ nin bɛɛ ye koyi il faut que an mana gɛlɛya sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo an ka se k'an ka ko dɔw ɲɛnabɔ bɛɛ da kana na don an kungo la quoi a mɔnɛ bɛɛ maliyɛnw na bi non seulement u nana u ma foyi ɲɛnabɔ an fɛ yen o de y'an ka ko tɔ bɛɛ gɛlɛya ka taga aw bɛ tila ka na tuguni ni ko ka an sanctionner an ye mun kɛ n'an bɛ sanctionner mais dans tous les cas i bɛ se ka peuple sanctionner cogo jumɛn na mais an minnu filɛ kuma la nin ye tan an nɔ jumɛn bɛ a ko la mais n'i ko i bɛ sanction ta i bɛ se ka sanction ta mɔgɔ dɔw kama mais ka sanction ta jama bɛɛ kama fasoden bɛɛ kama i yɛrɛ b'a dɔn jamana min bɛ gɛlɛya kɔnɔ fasodenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais on est en crise depuis très longtemps au Mali e bɛna ko k'a la o bɛ fɛ k'an si latunu wa mais olu tɛ se k'an si latunu maliyɛnw ye mɔgɔbaw de ye koyi mɔgɔ si tɛ se k'an si latunu donc n'i y'a ye ne yɛrɛ bɛ kuma CEDEAO kan nin cogo in na ce qui veut dire que u ye sariya sɔsɔ de bien donc n'i ye sariya sɔsɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ ɲagi cogo min na i bɛ ɲagi ten foyi tɛ Mali bali bi ka CEDEAO traduit devant la justice internationale
Ayiwa o faamuyara n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sherifu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ka kɔn nin sɔrɔdasi ninnu ka coup d'état ɲɛ walima fanga yɛlɛma yɛrɛ ɲɛ Amadu Aya Sanogo 2012 olu y'a kɛ mais an y'a ye o ko labanna cogoya min na min ye transition ye u y'o ɲɛmɔgɔya ta k'o di civil dɔw ma o dilen civil ma o ko laban nana bɔ min na o y'a sɔrɔ jɔnkuna de tun ye u tilala ka sariyaw bɛɛ lasegin n'o ye k'a fɔ ko an ka segin constitution yɛrɛ ma an ye min mɛn dɛ ko CEDEAO ka laɲini dɔ ye ko an ka segin constitution ma yala n'an seginna Mali sariya suba yɛrɛ ma yala sɔrɔdasiw ye nin coup d'état min kɛ kɔlɔlɔ dɔ tɛna kɛ a ko wa. Dans tous les cas CEDEAO ma k'i da don an ka ko la cogo sugu dɔ la bilen i ye mɔgɔ min sanctionné k'a ɲɛmɔgɔ i ka fɛn i bɛn'i da don an ka ko la ko jumɛn na tuguni il faut que Maliens k'a bila u kunna ko CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ Mali la k'o kɛla cogo min na tan foyi mais hali n'an tɛ CEDEAO la an bɛ balo k'a fɔ hali n'an tɛ CEDEAO la an bɛ balo n'an tɛ CEDEAO la CEDEAO de mako bɛ sa mais a tɛ foyi tiɲɛ an ma donc i ko i ye mɔgɔ min suspend i bɛn'i da don o ka ko la kun jumɛn na bilen ne fɛ u man kan da don an ka foyi la tant que anw suspendé n'u bolo là donc i tɛ se ka mɔgɔ suspend k'a fɔ k'i bɛn'i da don o ka ko la tuguni i b'an to yen an yɛrɛ de b'an ka ko ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bi donc c'est ça bon Amadu Aya ka ko n y'a f'i ye ani nin ma kɛ kelen ye n'i ye ninnu ta filɛ a kɛla ni hakilisigi ye a kɛla sariya kɔnɔ bon a kɛla bonya kɔnɔ parce que mankanba ma wuli a kɔnɔ i n'a fɔ ka tiɲɛliw ni fɛnw kɛ ka mɔgɔ fagaw k'a kɔnɔ bon ou bien ka t'u ɲɛsin faso kɛsiw ma o si ma kɛ nin kɔnɔ bon Amadu Aya dun ta an y'a ye k'a fɔ olu labɛnnen tun tɛ fanga tali kama olu kɔni nana dɔrɔn mutinerie kɛla donc a déborder l'u bolo donc u y'a yɛlɛmɛ ka kɛ coup d'état ye bon nin dun ninnu président convaincu a ka démissionné parce que c'est vrai il faut reconnaître ko tiɲɛna président bolo parce que mankan wulila jamana kɔnɔ mankan min tɛ se ka lajɔ bon don o don a ko bɛɛ ka juguya donc ni an yɛrɛ nana ye u nana ye k'a fɔ cogo t'a la peut-être u ye président convaincu a démissionné u sɔrɔla ka fanga ta k'a fɔ donc cogo kelen tɛ quoi parce que ninnu o ma kɛ kunfɛ ko ye quoi. A ma kɛ kunfɛ ko ye Sherifu Kɔnɛ ale bi an bɛ baro in de la koyi yalasa ka faamu di limanaw ma ka d'a kan so dogolen ye ɲinɛnen nka dakolo ni ɲɔgɔn cɛ olu dɔnbaa kɔni ye ɲɛbɛrɛ ye nin ye e ka baara ye i dɔnfɛn ye nin ye Sherifu Kɔnɛ an y'a ye sɔrɔdasiw ye dantigɛli dɔ kɛ u ye lase dɔ kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma kun min na u ye fanga yɛlɛma yɛrɛ kɛ u ye kun caman fɔ dunko juguya ŋanamu yurugu kana se jamana yɛrɛ mara yɛrɛ tun tɛ ayiwa jamana ɲɛmaa bolo bilen ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen coronavirus min ni a fɔra ko o donna a bɛ diɲɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen la a gestion kɛcogoya k'o y'a to maaw ma d'a la k'u bɛna transition fana kɛ o transition in fana k'o transition ɲɛmɔgɔya k'u bɛna o ta ayiwa k'o di i y'a faamu n ɲininka civil dɔ ma mais kɔfɛ RFI la o ka kuma lasela n'o ye Wage o tilala k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ civil ye ou bien k'a bɛ se ka kɛ militaire yɛrɛ ye nin kuma in e bɛ mun faamu kuma ninnu na ka discours sɔrɔdasiw ka discours. Vieux bilen ne ye sɔrɔdasiw ka discours ni lamɛn discours ni a diyara ne ye kosɛbɛ parce que a y'a jira an na k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu u tun bɛ ka jamana cogoya kɔlɔsi kosɛbɛ n'i y'u ka discours ye a sigilen don tiɲɛ de kan parce que dunko juguya barika bonyana jamana in kɔnɔ kojugu parce que hali n'i ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka taa olu dɔrɔn ma loi de programmation militaire y'a dɔn a bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko hɛrɛ sugu bɛɛ kɛ mɛ sɔrɔdasiw ye ko bɛɛ condition bɛɛ la mais terrain kan o cogo tɛ o e n'a ye k'a fɔ fɛn minnu sanna minɛn minnu sanna mais a nana ye k'a fɔ denmisɛnninw ka tulonkɛfɛnw de don u tɛ se ka foyi kɛ avion minnu sanna avion Tucano o yɛrɛ si ma se ka wuli bɛɛ dusu kasira hali n'a fɔra k'an ka faso nafolo bɛɛ don kɛlɛkɛminɛn na k'a di sɔrɔdasiw ma o ka kan mais a ka taa fɔ ko hali ko o miliyari 1 de ŋanamuna manamana ko la o de ma kan non seulement warimugu taara ko ka taa don minɛnw na a m'a don minɛn ɲumanw na a taara san denmisɛnninw ka tulonkɛfɛnw na u fililen filɛ nin u si ma se ka kɛ foyi ye bon non seulement a k'a fɔ ko insécurité bɛ yen lakanabaliya bɛ yen bɛɛ ɲɛ bɛ sin sɔrɔdasiw de ma k'a fɔ ko pourtant minɛn b'u bolo
mais ala o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka mutinerie yɛrɛ provoquer donc maintenant o ye dunkojuguya dɔ ye i yɛrɛ ye k'a fɔ wagati min kɔnɔ dun mɔgɔ an ka faamaw gansan de tɔgɔ bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ miliyari bi yirikaw o bɛ dɔw bolo miliyari ɲininkali tɛ k'a la foyi tɛ k'a la bon jamana yɛrɛ n'a ɲɔngiri démocratie fɛn ye mun ye vieux bilen démocratie labɛnnen don jama ka se ka lafiya kɔnɔ ni degun don an bɛɛ k'a dɔn degun b'a kɔnɔ mais n'a fɔra an ka démocratie nana kɛ i ye 100 sara o saraw ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 dɔrɔn pe de bɛ se ka fɔ alihamudulilayi bi 98 olu u t'a dɔn u bɛ sini kɛ cogo min na o tɛ démocratie ye bon ka taa ye ɲɛnawolomaliw fana barika bonyana a kɔnɔ fo ka taa ɲɛnawolomali nin se an yɛrɛ ka sariyaso kɔnɔla ma ka taa ko kɛ min ma deli ka kɛ sariyaso kɔnɔ i y'a dɔn an ma se ka parce que c'est vrai an bɛ se k'an makun fɛn dɔw kan mais n'i ye ko kɛ min tɛ se k'a ɲɛ k'a jira ko i bɛ se ka fɛn min kɛ min ka di i b'a kɛ mais an fana ye diɲɛ an fana ye Nations Unies sɛsi ala o c'est pour te dire que mɔgɔ se k'i sagona ko sugu dɔw kɛ quoi maintenant yuruku barika bonyana mɔgɔw kɛla u dalen tɛ ɲɔgɔn na président yɛrɛ datugunen don mɔgɔ si t'a ye ɲɛ la bilen donc n'a bɛɛ ko mɔgɔ dɔw tun b'a ye ne yɛrɛ a ye lettre min ci président ma a ka ca lettre 50 ye parce que an ɲɛ tun bɛ ko dɔw la u tun cɛ man ɲi bon an dun ka baara n'an ye fɛn dɔw ye hali avocat général yɛrɛ diɲɛ mun bɛ kɔnɔ n'a ye avocat général ko ka mako bɛ fɛ ka président ye i kɔni b'a dɔn bɛɛ b'a de tɛna taa kojugu k'a la i t'a dɔn min b'a fɛ k'a f'i ye an ka association diɲɛ a bɛ exister diɲɛ fan fan n'u mako bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la i b'a ye directement mais i b'a ci k'a ci i t'a ye finalement bɛɛ sɛgɛnna finalement a na kɛ pour que i yɛrɛ ka se k'a lamɛn fo n'i taara kuma journal kɔnɔ ou bien fo ni e na an ɲininka nin cogo in na ou bien kunnafoni dilaw ka an ɲininka an bɛ se ka kuma sinon i tɛ se ka lamɛn sinon fiyɛ caman tun bɛ yen an tun bɛ se ka minnu fɔ mais an ma se ka président lasɔrɔ ka a si fɔ i y'a ye M5 ko in na vieux bilen M5 de nana ni IBK tagali ye bon parce que M5 sigila cogo min na a na k'a fɔ jamanaden bɛɛ kun tilenna de tala kɛ M5 ka koɲɛw ye parce que ko marako cɛ man ɲi yurugu bɛ yen ɲɛnawolomali bɛ yen n'o ye népotisme ni favoritisme ye bon jamanaden bɛɛ tun y'a ye k'a fɔ o tiɲɛ yɛrɛ don o nana n y'a fɔ ko ni mouvement nin filɛ cogo min na tan n ko ne ka kɔlɔsili la nin tɛ fɛn denni ye u k'a ta ni sɛbɛ ye parce que a tɔgɔ ta bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ se ka fɛn minnu ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ma kɛ ala nana kɛ manifestation nana kɛ manifestation kɛra min kɛ bon c'est vrai tiɲɛliw kɛra mais o barika ka dɔgɔ ni kɛrɛfɛ n'iw tora a la marifa mugu yɛrɛ jɔla misiri la mali kɔnɔ yan o ye ko ye minnu tɛ se ka kɛ bon ni ala y'a kɛ mɔgɔw ni tora a la y'a dɔn ni tora mankan na kama o y'a kɛlen ye koba ye faamaw tun kan ka tasi dilakɛ ka taa minnu ni tora la ka fɔ vraiment nin kɛra mais an ka yafa ɲɔgɔn ma bon maliyɛn mana kɛ cogo o cogo a b'a fɔ bon vraiment nin kɔni kɛra tan ko gɛlɛnw kɛra mali kɔnɔ mɔgɔ yafara ɲɔgɔn ma mais o ma kɛ o fɔ ka na ni gouvernement sigi ye an nana ye k'a fɔ min yɛrɛ dabɔn don ɲagili kama bon maintenant mɔgɔw ka mɔgɔw sara u bɛ ka u ka sumakasa yira ko désobéissance civique dɔw taara minɛ o la tuguni k'olu juger haraba la k'u lataga kaso la donc maintenant e y'u ka mɔgɔw lataga kaso la e ko a ye n'an bolo diyanen b'aw ye an ka sigi ka kuma o tɛ se ka kɛ o bilen ne y'a fɔ radio Kiledu la i nana ɲininka tuguni n y'a fɔ n'a ma ɲɛ sigi ka fɔ de ɲininen bɛ u ka mɔgɔ ninnu gracier président tun bɛ se k'u gracier n'a y'u gracier sigi ka fɔ bɛ kɛ o la fɛn min tun bɛ se ka kɛ olu tun bɛ se ka kɛ mais o si ma kɛ fo ka taa fɛnw kɛ ten bon i yɛrɛ a ko teliyala na ni gɛlɛya caman yɛrɛ de ye bon donc ka na ni
yɛlɛmali ye justice la min y'a yira k'a fɔ nali kɛ bɛ ɲagili de kama bon minnu bɛ se ka faamaw ka kolankolon sokɔrɔ don hali n'u tɛ yamaruya t'u bolo condition u tɛ critère foyi fa olu taara bila kow kunna donc vraiment ko caman kɛra minnu bɛ mɔgɔw dimi maintenant hali o bɛɛ la an y'a ɲini k'an bɛ président de la république ye k'a fɔ ko nin ko tɛ ko ɲɛta ye n'a ka M5 lamɛn mais an ma se k'a ye mais an sera ka occasion sɔrɔ k'a fɔ radio sow la ani k'a don an ka papier kɔnɔ k'a fɔ n'a m'u ye k'a man ɲi a man ɲi cogo si jamana na parce que a jama barika bonyana a nana ye k'a fɔ fasoden min kun tilenna tun ye M5 ta nin ye o de tun ka ca minnu tun bɛ M5 ɲɛfɛ est-ce que b'a dɔn mɔgɔw tun bɛ jamana in kɔnɔ minnu k'a dusu kasi ni mɔnɛ k'a bon ni M5 mɔgɔw ta ye ka ca o de ka ca. Chérif Kone ale bi min ye sɔrɔdasiw ye u ka kuma dɔ bɛ yen k'u bɛna transition kɛ a bɛ se ka kɛ sɔrɔdasi dɔ bɛ k'a ye ou bien a bɛ se ka kɛ militaire dɔ bɛ k'a ye bon ni mɔgɔ min ye ɲininka e yɛrɛ ɲɔgɔnna a kɛcogo ɲuman ye mun ye ani transition in kɔnɔ n'u ma ɲɛ u ye transition sigi u ka baara ka kan ka kɛ mun ye jamana kɔnɔ. Vieux Blin sɔrɔdasi minnu ye nin baara in kɛ tan foyi t'u bali k'u ka transition conduire foyi t'u bali k'a conduire ne yɛrɛ fɛ ni u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ se ka transition ni conduire u k'a conduire n'u b'a dɔn u bɛ se ka civil dɔw fara u kan k'a conduire u k'a conduire donc u mana kɛ cogo o cogo jamanadenw de don an bɛ administration min na nin ye tan administration civile nin a bɔra sɔrɔsiw de fɛ ka dɔn an bolo donc foyi man ka sɔrɔsi kɛ bali surtout colonels ni généraux foyi man k'u bali k'u ka fɛn kɛ k'a conduire u y'a ta ni ŋaniya min ye olu de b'a dɔn u y'a ta ni baara in kɛ ni ŋaniya min ye n'u y'a dɔn u ni civiliw bɛ se k'a kɛ u ni civiliw b'a kɛ mais n'u y'a dɔn n'u ye civiliw sen da la a bɛ na ni degun wɛrɛ ye parce que jamana tilalen don cogo min na tan a kuma ma nɔgɔn quoi bon ni u ye politiciens ta bon o fana y'a damana kuma ye bon société civile tɔgɔ de b'a la ko société civile bɛ Mali la sinon société civile foyi tɛ Mali la bon a bɛ tɔgɔko de o yɛrɛ de k'a jate u bɛ jamanadenw dɔn minnu bɛ se ka baara in kɛ o ka olu kɛ n'i y'u ka déclaration ye c'est la raison pour laquelle ne kɛtɔ k'an ka déclaration kɛ an y'a jira k'a fɔ i bɛ k'a fana ye baara kɛ parce que sɔrɔdasi ninnu y'a jira k'a fɔ accord d'Alger o bɛna baara kɛ n'a ye mais hakili la IBK de kɛra o sababu ye o y'a jira k'a fɔ dialogue national inclusif o bɛna baara kɛ n'o hakilina ye bon o bɛ IBK ka baaraw ye bon c'est vrai a ma se ka jamana a tala mɔgɔ ye danaya min d'a kan a ma se ka a minɛ fa ça c'est vrai parce que a bɛ taa don min o y'a sɔrɔ insécurité barika ka bon jamana fan caman minɛlen don yurugu barika bonyalen don bon a nana kɛ ale nana ta dɔ de farala jamana min bɛ Mali bolo bi jama bɔr'o la insécurité foyi ma se ka bɔ o la donc yurugu o ɲɔɲɛna de donc o de y'a ye k'a fɔ a ma se ka fɛngɛ kɛ parce que tu sais a bɛ se ka kɛ jamana kuntigi ye i ŋaniya bɛ se ka ɲɛ mais n'i ma se k'i baara kɛ ɲɔgɔn choisi ka ɲɛ bon a bɛ se ka fiyɛ caman bila baara la bon n'i tun ye i yɛrɛ datugu mɔgɔ si tɛ se ka e ye fo o kɛrɛfɛ mɔgɔw dama a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye i y'a ye mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ olu de tɔgɔtala don waridunbaw la bon donc a bɛ se k'i ka baara tiɲɛ i bolo mais ce qui est sûr i y'a dɔn sɔrɔdasi ninnu y'a jira k'a fɔ min ye justice ka fan ye o de bɛ ne yɛrɛ intéressé kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que justice bɛ se ka baara kɛ ni a ka yɛlɛma hɔrɔnya ye cogo min parce que i y'a dɔn pouvoir ni nana sen don justice ko la kojugu fiye bilen hali ni ye denmisɛn ninnu condamné cogo ye tan parce que ministre n'a ko kura don procureur minnu bɛ yen a bɛ procureur t'a dɔn i bɛna to i place la i tɛ to i place la donc maintenant a taara fɔ k'u kɛ caman y'a u ka kɛ cogo y'a ko cogo la mais sinon mais maintenant procureur dɔ ye ne ɲininka
ko a ko bɛ kɛ cogo ne ko ma n ko ne ka jate la il faut être autonome et indépendant parce que acteur politique i tɛ se k'o minɛ k'i b'o juger i n'a fɔ i ye banabana minɛ suɲɛni la cogo min na donc effectivement u y'u minɛ k'u juger i n'a fɔ u ye banabana juger cogo min na bon donc a yɛrɛ kɛra sababu ye hali an ka décret min tun bɛ signer sira kan ni o na signer a kɛra sababu ye maliyɛn caman ko ko an bɛɛ corrompu la pour que an ka se ka fɛnkɛ sago kɛ donc hali ye ne kumakan mɛn tan nin juge nin procureur kumakan caman hakilina de ye nin juge caman hakilina ye an tɛ se ka corrompu ka fɔ an ka fɛn sugu dɔw kɛ donc an bɛ min kɛ sisan an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman de di surasi ninnu ma u ye kumakan min fɔ u kana se ka bɔ a kan parce que an ye déclaration min kɛ an y'a jira k'a fɔ surasi nakun tɛ i ka fanga ta i man ka fɛɛrɛ kɛ i ka mɛn a la n ko surtout u ye layiru ta k'a fɔ ko n'u ye fɛnw sigi sen kan u bɛ pouvoir di civiliw ma n ko kɔni o ye an sagona ko ye an b'a ɲini u fɛ u kana ɲinɛ o layiru kɔ parce que diɲɛ bɛɛ bɛ k'u filɛ ni o de ye mais min transition conduite ye vraiment u b'a dɔn u bɛ se ka conduire cogo min u k'a conduire o cogo la hali n'a ka di u b'a bɛɛ kɛ militaire ye foyi t'a la n'a ka di u bɛ civil dɔw fara u kan parce que an bɛɛ ye fasodenw de ye u dalen tɛ civil foyi la u k'a conduire cogo min ka d'u ye bon e yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn na u baara yɛrɛ kɛ mɛ o yɔrɔ bɛɛ tonnen bɛ yen sa k'a fɔ bɛɛ tonnen bɛ yen bɛɛ taara sa bon an yɛrɛ bɛna turu kelen cɛ ye sa ne ma se yen ne yɛrɛ bɛna se sa an ka laya ka taa sa ne ma se yen mɛ n'i wele i bɛ taa mɛ i y'a dɔn caman bolila ka taga u ma wele mais ne tɛ taa yɔrɔ la n'i ma wele yɔrɔ min ye bilen donc n'u mako bɛ hakilina la na hakilinaw d'u ma mais min kɔni transition ko ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ daga sigi mɔgɔ da la sinon k'a fɔ ko a kɛ ni karisa ye bien kana kɛ ni karisa ye n'u yɛrɛ k'u bɛ transition u b'a bɛɛ kɛ civiliw ye k'u dalen bɛ civil la k'a bɛɛ di civiliw ma bilen problème foyi tɛ nin na n'u yɛrɛ k'u dɔrɔn pe b'a kɛ u dɔrɔn pe b'a kɛ problème foyi t'a la n'u k'u b'a kɛ militaire ni civiliw nin bɛɛ dagalen don n'a fɔra transition olu de b'a dɔn u kan k'a kɛ cogo min na bilen ayiwa Serifu Kɔnɛ o faamuyara transition sɔrɔdasiw yɛrɛ k'a diriger n'a y'u diya ayiwa u k'a bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ye nka k'u hakili to layidu kan na transition waati hakɛ ka d'a kan an y'o ye sɔrɔdasi caman bɛ yen olu mana coup d'état kɛ u b'a fɔ k'olu bɛna pouvoir di civiliw ma Musa Tarawele y'a fɔ o ye san 23 kɛ fanga na Amadu Tumani Ture y'a kɛ o tilala ka na tuguni mais Serifu Kɔnɛ ni mɔgɔ min y'e ɲininka o transition in u kan ka baara sugu jumɛn de kɛ ka d'a kan u da sera gɛlɛya dɔw ma o gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ yen dunko juguya ni ŋanamu ni yurugu-yurugu o ma ban ko kunba ye min ye ni maliyɛnw ye i bɛ ka ta n'o ye k'a fɔ jamana insécurité lakanabaliya b'a kɔnɔ et puis an ka jamana minɛnen don maa bamajiw fɛ faut que Yadi Agali ni Amadu Kufa ale bi olu ma marifa jɔ fɔlɔ dɛ e yɛrɛ bolo bi i ɲɛ bɛ Bamakɔ siraw fana na a bɛɛ tiɲɛnen don hali tɛmɛsira tɛ yen donc e yɛrɛ bolo bi sɔrɔdasiw transition in kɔnɔna na n'a ma ɲɛ transition bɛna kɛ u ka baara ka kan ka kɛ mun priorité bon u ka baara ka kan ka kɛ min ye sisan insécurité bɛ se ka nɔgɔya cogo min insécurité ka nɔgɔya o cogo la Iyad filɛ Amadu Kufa filɛ malidenw de don jusqu'à preuve du contraire malidenw don mais k'a fɔ ko ka marifa ta u kama o tɛ kuma fɔta ye fɛɛrɛ de kan ka se k'a kɛ min b'a to an bɛɛ bɛ marifa bila maliyɛn kana maliyɛn bɔnɛ a ni la ni Amadu Kufa ye anw bɔnɛ an ni la sisan ne fɛ o man ɲi c'est comme a ye a balimaw de faga ni anw fana ye Amadu Kufa ka mɔgɔw bɔnɛ u ni la c'est comme an fana y'an balimaw faga Iyad ta bɛ ten ne yɛrɛ bɛ Iyad dɔn kosɛbɛ ka fɔ n bɛ Iyad dɔn kosɛbɛ donc fɔkabɛn de bɛ se ka na ni ko caman ye sɔrɔdasi yɛrɛ minnu filɛ nin ye tan nin caman ye kidali kɛ nin caman ni Iyad ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que minnu ye kidali kɛ o bɛɛ ni Iyad bɛ ɲɔgɔn dɔn donc c'est vrai ko position bɛ yen bɛɛ b'i ka position kan mais je sais que kumaɲɔgɔnya bɛɛ
il y a ka mɔgɔ caman ni Mali sɔrɔsi ninnu cɛ i y'a dɔn ko fila bɛɛ ye Kidali kɛ donc il y a des yɛrɛ bɛ bɔ Kidali donc moi je pense que fɔka bɛn bɛ se ka na cogo o cogo an kana ni fɔka bɛn ye an maliyɛn ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ bon kuma minnu bɛ yen kuma kana dan gɛlɛya fɔli ma quoi i y'a hakilinata min ye occasion ka d'a ma a k'a fɔ nin ne hakilinata ye n bɛ fɛ nin de ka kɛ Amadou Koufa hakilina min ye kuma ka d'a ma a k'a fɔ n bɛ fɛ ne hakilina nin ye o la an b'an sigi ni an hakilinaw tɛ kelen ye an bɛ se ka dɔ bɛ dɔ to dɔ ye o k'a fɔ dɔ bɛ dɔ to mais ni marifa de bɛ bɛɛ bolo marifa ma foyi solutionner bilen donc o ye ne hakilinata ye o k'a fɛɛrɛ kɛ insécurité nin ka se ka ban donc insécurité nin yɛrɛ bɛ cogo min na bi a bɛɛ tɛ djihadistes ye a bɛɛ tɛ terroristes ye mɔgɔ caman de bɛ siratigɛ la bi minnu ni Amadou Koufa tɛ ɲɔgɔn ye sira la minnu ni Iyad tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc fɛɛrɛ de kan ka kɛ ka se ka adamadenw maliyɛnw la sécuriser bon n'i ye Bamakɔ yɛrɛ insécurité min bɛ Bamakɔ yan o kan ka ban parce que ne hakili la ni kotigiya bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ bolo a bɛɛ b'u bolo donc olu de kan ka an lakana bon parce que on est dans un état à problème aujourd'hui ni insécurité bɛ yen an civil an tɛ se ka foyi kɛ donc sɔrɔsiw de kan ka de bɛ se ka ko caman kɛ nin kɔnɔ bilen c'est pourquoi ne ko u yɛrɛ fɛ a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na u k'a kɛ o cogo la jamana bɛ se ka bɔ nin gɛrɛntɛ in kɔnɔ cogo min mais ni ala y'a kɛ o ye lakanda sigi jamana kɔnɔ élection bɛ se ka kɛ président sigi bɛ se ka kɛ donc minnu bɛ se ka kɛ an b'olu kɛ a cogoya la bon pour que au moins an ka se ka na ordre constitutionnel la parce que nin yɛrɛ de cɛ man ɲi ka fɔ a cɛ man ɲi cɛ man ɲi Chérif Kone i y'a fɔ cogoya min na ayiwa nin cogo don donc baara min dilen don u ma u kan ka u ɲɛsin baara min ma fɔlɔ o de ye lakanabaliya min bɛ yen ani ka sigi ka kuma kɛ ani Iyad Agali cɛ marifa ka jɔ ni min b'u fɛ mais Chérif Kone an y'a mɛn Iyad Agali ni Amadou Koufa ka kuma dɔ la ko olu ka laɲini ye min ye o ye ko ka sariya de sigi jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye bon Mali dun ye pays laïque ye u ka mɔgɔ silamɛya sariya ko kuranɛ ko cogo min ni i ye sonyɛni kɛ k'i bolo tigɛ n'i ye jɛnɛya kɛ ni i ma muso furu k'i gɛɲɛya 100 ni dɔɔnin k'i la walima ka dingɛ sen k'i o n'a ɲɔgɔnna ninnu u y'o waleyaw fana kɛ hali jamana minɛnen olu ka kumakan y'o de ye e bɛ se ka mun fɔ o la mais vieux bilen hali n'u ka kumakan de y'o ye foyi t'an bali k'an sigi jamana taasiraw c'est la laïcité a bɛ fɔ bon jamana indépendance ta nin ka ɲi kan nin de bɛ constitution kɔnɔ donc maintenant ni an ka tant que constitution ma falen fɛn min tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o bɛ se ka fɔ bɛɛ bɛ se ka i ka faamuyali sɔrɔ o la donc min kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ mais hali n'a sɔrɔ u ko k'a kɛ cogo min an kan k'an sigi k'a kuma de bon maintenant fɛn min tɛ se ka négocier o tɛ négocier o mais c'est pas la peine an ka marifa talen to ɲɔgɔn kama nin cogo in na vieux bilen sɛbɛ ko tɛ quoi e yɛrɛ ɲɛ bɛ commandant-lakaw yɛrɛ bɛ maɲumako min na dɔɔnin tɛ fonctionnaire bɛɛ de bɛ maɲumako la bi donc il faut que marifaw k'a bila an ka se k'a sigi k'a kuma parce que n y'o f'i ye cogo min na maliyɛnw de don u somɔgɔw b'an na an somɔgɔw b'u la ko caman de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bon maintenant ne kɔni ka jate la il faut que maliyɛnw bɛɛ k'i bolo de di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la cogo min an ka a bɔ nɔgɔ la ten y'a dɔn a kɛla an ɲɛna ko n'an ye marifa ta Iyad ni Amadou Koufa kama k'a ko bɛ ban yɔrɔnin kelen marifaw taara a ko ma ban mun de tora sisan i bɛ kɛ yɛrɛ ta kun y'o de ye o la an bɛ mun de kɛ sisan an kan ka sigi ka kuma de n'a tɛ ɲɛ min kɔ a n'a ko ye bon min bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ ka an ka mɔgɔw ka lafiya ka fisa ni ko bɛɛ ye o ka fisa ni an ka to ni fɛngɛ na i tɛ se k'a bɔ hali ka taa Segu bi lafiya la bon donc Segu région minɛ la Kayi problème bɛ yen Sikaso problème bɛ yen Kulukoro problème bɛ yen fan i y'a dɔn mɔgɔ tɛ Mopti ko fɔ mɔgɔ tɛ Tɔnbukutu ni Gawo ko fɔ bon maintenant moi je pense que baaraba de bɛ sɔrɔsi ninnu bolo n'a ma ɲɛ i bɛ ka
o démissionné là. Donc a tɛ se la ka min kɛ an man ka sɔrɔsiw man ka se k'o kɛ dɛ u kan k'u jija u ka ko kɛ min b'u tɛmɛ i bɛ k'a la. Donc an fana sigilen bɛ k'u filɛ ce qui est sûr on est un pays démocratique sɔrɔsi fanga tɛ se ka to kuda yi an kunna wagati de bɛ fɔ u kan ka bɔ yen wagati min na u bɛ bɔ yen n'u ma bɔ yen kumakanw bɛ se ka taa diɲɛ fan minnu fɛ an fana b'o fɔ fanga tɛ jamana kelen si la bi bilen donc Nations Unies bɛ yen donc bɛɛ bɛ yen donc ni a ma ɲɛ ko bɛɛ sɔnna bi transition ka kɛ transition n'i y'a mɛn transition furancɛla fanga de don mais o tɛ se ka kɛ kuda yi ni wagati min sera ko ka transition kɛ o bɛ lajɔ o la exactement ni an kan ka taa élection na cogo min an bɛ taa élection na ten mais bon mais sinon transition tɛ se ka kɛ c'est pas de façon définitive sɔrɔsi ka baara tɛ ko ka fanga mara ni sɔrɔsi ko i bɛ fanga i ka kɛ Mali marabaga ye i bɛ sɔrɔsi a jala de bila donc o la n'i y'o bila i bɛ se ka na donc maintenant an bɛ fɛɛrɛ de kɛ transition min ko fɔlen bɛ tan a ka se ka ɲɛ mais min yɛrɛ ne kabakoya transition in kɔnɔ n'u ko ko corruption kɛlɛli transition kɔnɔ o kɔni o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que corruption ye fɛn min ma nɔgɔn parce que n'i ko ka yurugu ninnu kɛlɛ ɲɛnawolomali man ka k'a la bon ne dun ɲɛ bɛ kow tagabolo la cogo min a ɲɛnawolomali barika bonyana fo ka dama tɛmɛ an ye rapport kɛ kuma ko caman kan i n'a fɔ cogo di mais ɲɛnawolomali kɛra yɔrɔ jumɛn an ye fɛn kɛ ko caman kan vieux bilen an bɛ ka jate kɛ fɛn caman kan i y'a dɔn IBK nana nous on avait pensé directement k'a fɔ waridun kojugu minnu tun bɛ yen ka fɔli dɔw tun bɛ kɛlɛ bɛɛ y'a ye Amadu Ayaw nana an man ka da dogo ko la o vieux bilen u ye jamana u ka yɔrɔ yɛlɛmana ka kɛ foroba wari tayɔrɔ ye o tɛ ko kɛta ye o donc ça c'est des faits qui ne sont pas prescrits donc hali fɛn minnu amnistie la loi d'amnistie dɔ ma ta o ye wa o ye kojugu minnu kɛla 22 mars 2012 kɔnɔna la o de amnistie la o mais min ye ka taa foroba kɛsiw ta ka taa wariw k'i ka so ani yɔrɔw la ka u yɛlɛmɛ ka kɛ kati mais faranfasiya kan ka so ka don a la n'a sɔrɔ est ce que wari minnu yɛlɛmana ka taa u fɛ yen est ce que a tun kan ka yɛlɛmɛ ka t'u fɛ yen est ce que wari minnu tagara u ka yɔrɔ la est ce que u kɛla Mali kɛsu kɔnɔ mais o ye ko ye o mais dans tous les cas fasodenw de don donc munna minnu nalen filɛ olu m'o ɲɔgɔn kɛ parce que ko don n'i kan ka fɛnkɛ yɛrɛ daminɛ i man ka tɛmɛ o kan i kan ka lumière k'o kan parce que le monde entier suit ça diɲɛ bɛɛ wari bɛɛ tun bɛ cɛ ka taa ye diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'a la wari minnu tagara yen est ce que a wariw taara Mali kɛsu kɔnɔ n'a fɔra k'a wariw seginna ka taa Mali kɛsu kɔnɔ problème t'a la an yɛrɛ ɲɛ kuma caman de bɛ a wariko nin na ka fɔ a wari yɛrɛ kɛla ka fanba dɔ ka campagne financée et surtout a fɔla ko kiri min u tun kan ka kirili min kɛ ko kuma b'u da n'u fɔra ko a ma ɲi faamaw ma donc a ye mɔgɔw hakili tiɲɛ quoi parce que le peuple a droit ka se ka tiɲɛ dɔn donc n'a fɔla o dossier labɛnnen k'o kana juger o dossier olu bɔra circuit kɔnɔ bon wari minnu taara Kati a wagati la mɔgɔ tɛ cogo dɔn o wari la il faut que maliyɛn kana ɲɛ tugun ko dɔw kan quoi parce que fɛn min tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ quoi parce que ninnu sɔrɔsi ninnu ka ko kɛra tan an tɛ Ala deli ani mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ bon n dɔ n'a fɔ ninnu fana kɔ olu fana ka Amadu Ayaw ta ɲɔgɔn kɛ an bɛna fɔ cogo jumɛn parce que Amadu Ayaw ka fɛn tun tɛ ko labɛnnen o a n'a dɔrɔn u hakili sera fɛn minnu ma o kɛra ni yurugu kan k'a kɛlɛ a kan ka daminɛ sɛgɛsɛgɛli kan ka daminɛ depuis donc an y'a mɛn mɔgɔ caman tɔgɔ fɔla fɛn na minnu kɛra milliardaires ye yɔrɔ caman na sɛgɛsɛgɛli si ma kɛ ninnu kan bilen donc maintenant n'i ko i b'a nin fɛn parce que yurugu sɛgɛsɛgɛli a bɛ temps ta donc n'i ko i bɛ i ton a kan cogo sugu dɔ la a sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ o bɛ tɛmɛ transition kɔnɔ donc moi je pense que
fɛɛrɛ de kan ka kɛ yurugu kana se ka kɛ tuguni ko wari kana se ka bɔ mais kɔrɔlen minnu bɛ yen olu sɛgɛsɛgɛliw olu ka to sen na parce que service bɛ yen o service ma yamaruya hali ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn dɔw kan donc ne yɛrɛ fɛ o service ninnu ka kan u sen don fɛn na n'a sɔrɔ service dɔw ko ils sont autonomes u kan ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ko dɔw la parce que n y'a ye i y'a dɔn Adama Sangare ninnu ta ça c'était des faits de 2010 olu sɛgɛsɛgɛla yɔrɔ min o mɛ 2012 fɛn bali ka sɛgɛsɛgɛ foyi t'o bali ka sɛgɛsɛgɛ donc parce que ni a fɔla ko ka taga ko jamana yɛrɛ ka taa sira kan il faut que ɲɛnawolobali kana kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc hali ni sɔrɔdasi minnu filɛ nin ye fɛnkɛ la tan a ka fɔ ko tun tɛ n'u ɲɛsin Mali fɛnw ma u b'a dɔn k'a fɔ ko association dɔ ni dalen bɛ ko fo ka sɛgɛsɛgɛli k'a la an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la parce que Maliɲɛnw ka wariw de don donc sariya tɛ min yamaruya ni o kɛra a kɔnɔ o kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn min don kun min na a fɔra ko wari tɛ taga bila est ce que ni wari tun taara foroba kɛsu kɔnɔ ko tun b'a sɔrɔ yen quoi n'o de kɛra sababu ye a fɔra ko wari ka taa kati donc n bɛ se ka min f'i ye Cherifo Kone i ka kuma in a bɛ a jira an na k'a fɔ lutte contre la corruption n'o ye dunko juguya ni ŋanamu kɛlɛli ye sɔrɔdasiw y'a fɔ u ka discours kɔnɔ mais hali ni fanga in tora u bolo u tɛna se k'a baara kɛ e yɛrɛ ka faamuyali la ka d'a kan sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u ye coup d'état kɛ 2012 wari bɛɛ tun bɛ cɛ ka yɛlɛ n'a ye kati aw minnu ye association des procureurs et poursuivants du Mali aw ye awa plainte laɲiniw kɛ a ko la k'a fɔ a ko ka sɛgɛsɛgɛ e ka faamuyali la bi dunko juguya ni ŋanamu kɛlɛ min bɛ u ka kuma kɔnɔ u tɛna se k'o kɛlɛ vieux bilen olu bɛ k'u b'a kɛ n'i ko i b'a kɛ il faut k'i k'a kɛ parce que an b'a sigi k'i filɛ k'a fɔ an b'a sigi k'i filɛ parce que dunko juguya fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ kan ka kɛ a yirala k'a fɔ généraux caman kɛla milliardaires ye Mali kɔnɔ donc o tɛ civil ye o ye généraux ye donc nin bɛɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ de parce que une fois que a fɔla ko mɔgɔ kelen ko miliyari 10 bɛ maliyɛn kelen bolo a kan ka sɛgɛsɛgɛ bon surtout n'a ma ɲɛ ko sɔrɔdasiw don u kan ka sɛgɛsɛgɛli dabɔ yen parce que pour i ka se civil ma sɔrɔdasi ka se civil ma ko yurugu i kan ka daminɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ de fɔlɔ la tant que u tɔgɔ bɛ ko dɔw la donc ne ka faamuyali ye koyi parce que n'i ye a daminɛ civil la ka sɔrɔdasiw to yen an tɛna fɔ k'a fɔ ɲɛnawolomali b'a donc il faut que an ka ɲɛnawolomaliw de bɔ fɛnw na mais sɔrɔdasi minnu filɛ nin ye n dalen b'u la u kan ka se ka baara kɛ ka mɔgɔw nimisi wasa n'u ko k'a yurugu kɛlɛ an kɔni ka jate la u k'a kɛlɛ fan bɛɛ fɛ sɔrɔdasi minnu ye tɔgɔ bɛ yurugu la o civil minnu tɔgɔ bɛ yurugu la o a mana kɛ mɔgɔ sugu ye u ka u wele k'a fɔ u ka se ka na an ka sɛgɛsɛgɛ parce que i y'a ye wagati dɔ kɛra a yirala k'a fɔ liste dɔw bɔra ko les généraux milliardaires donc mais ɲɛ man ka to tiɲɛ n'a nkalon a kan ka sɛgɛsɛgɛ a kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn karisa e tɔgɔ fɔla ko miliyari ninnu b'i bolo nin yɔrɔ nin la i y'u sɔrɔ cogo di i y'u sɔrɔ cogo jumɛn parce que a ɲɔgɔn kirin tɛ yen n'a fɔla ko mɔgɔ kelen sera ka miliyari 10 ta ka togo bila fan dɔ fɛ mais qualifié cogo t'i la o parce que non seulement i b'a miliyari ninnu ta ka tugu u bila kaburu de kɔnɔ parce que i bɛ taa n'u ye jamana wɛrɛ min kɔnɔ a banque la a tɛ se ka sɔrɔ cogo sugu dɔw la parce que olu fana bɛ jateminɛ kɛ ni an ka wari tagala u b'a dɔn k'a fɔ a tigi sara tɛ donc u b'a bɛɛ fɛ i mako mana s'a ma sisan u b'a fɔ soit i bɛ nin to yen ou bien a b'i ko fɔ donc des fois a wari bɛɛ bɛ se ka perdre o cogo la donc a ma mako ɲɛ jamana ye a ma mako ɲɛ ye ka taa wari la fili ten inutilement n'a fɔra ko miliyari 10 bɛ mɔgɔ kelen bolo e tɛ opérateur économique ye foyi f'e ye baarakɛla de ye donc a ma nɔgɔn ka fɔ a ma nɔgɔn sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ nin bɛɛ la n'a sɔrɔ nkalon don a ka fɔ nkalon don mais ni tiɲɛ don mais a tigi ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana ye munna e sera ka nin sɔrɔ cogo jumɛn e taara tɛ se hali ni a tigi sara kɛ miliyɔn 100 par mois e tɛ se ka miliyari dɔw mara san dama dama kɔnɔ ayiwa Cherifo Kone n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i ka kuma kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye n'u yɛrɛ bɛ se ka transition kɛ u k'a kɛ hali n'u bɛ transition ministre bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw ye u k'a kɛ nka u ye délai min di u ka dan o ma nka ni maa min ye ɲininka i ka kuma kɔnɔ i b'a ye politique mɔgɔw i b'a fɔ u ka ko man bon i ma kuma kɔnɔ kosɛbɛ ou bien u kana fanga na o man di e ye kosɛbɛ
mun de la ko sɔrɔdasiw ka tɛmɛ ni transition ye an dun y'a dɔn politique mɔgɔw bi yan fangako nege b'u la kosɛbɛ u b'a fɛ ka jamana mara k'a jɔ. mais vieux Blin n'i y'a ye n kumana politique mɔgɔw ka ko ka bon ma ye mɔgɔ ɲɛnamaw b'u la koyi mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ politique mɔgɔw la i n'a fɔ dɔw b'u la bon olu tɛ an sago ye kosɛbɛ ça c'est vrai bon sɔrɔdasiw yɛrɛ filɛ mɔgɔ ɲɛnamaw b'u la mais o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ ka ɲi voilà donc ne ko n'a ka d'u ye u k'a bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw ye n'a ka d'u ye u k'a kɛ sɔrɔdasiw ni civils ye n'a ka d'u ye u k'a bɛɛ di civils ma voilà donc mais a dan transition ka se k'a kɛ ka ɲɛ donc civils dɔw bɛ yen o bɛ baara dɔn kosɛbɛ o ne yɛrɛ bɛ civil n'a fɔra ko ne ka civils caman ko civil caman bɛ yen n bolo falen b'u la politicien caman bɛ yen vieux Blin ne bolo falen b'u la n y'o de f'i ye tuma caman mais n'i ye a jateminɛ cogo dɔ la politicien kɛlɛ de mana nin bɛɛ ye an bolo wa parce que bon c'est vrai u fana y'u ka baara kɛ o parce que opposition fana sigi kun ni fɛn min tɛ ɲɛ i k'a dénoncer u y'a dénoncer donc o ma ɲɛ bon min ma se ka diya ne ye kosɛbɛ an ka bɛnbaliya fo ka taa mɔgɔ n'anw da don kana da don an ka kow la k'an ka kow tiɲɛ o de gɛlɛyara kosɛbɛ bon mais n'i y'a ye k'a fɔ ko o fana ma se ka kɛ peut-être fanga fana nɔ caman b'a la parce que ni fanga tun sɔnna sigi k'a fɔ sugu dɔw ma peut-être ko dɔw tun b'a la a tun tɛ ko ye i yɛrɛ ye gouvernement yɛlɛmɛ cogo ye donc mankan nana ci y'a dɔn caman ko M5 mɔgɔ ninnu o caman tun tɛ fɛ Bobo Cissé ka reconduit ala y'a kɛ bon gouvernement nana ci gouvernement nana ci yɔrɔ min na c'était préférable i bɛ k'a tun ka opposition mɔgɔw wele k'a fɔ bon voilà n ye gouvernement ci an ka bɛn aw fɛ n bɛ fɛ ka karisa kɛ premier ministre ye o b'a fɔ an tɛ fɛ nin ka kɛ mais fɛn bɛɛ la ni sigi k'a fɔ kana bonya de ka ɲi a kɔnɔ donc a bɛ fɛ ka Bobo k'a ye ko min na a b'o f'u ɲɛna donc olu fana tun bɛ se k'u hakilinata jira bon maintenant a disula yɔrɔ min Bobo kɛla ye o yɔrɔnin kelen bɛɛ la tuguni donc a nana ko gɛlɛya quoi hali n'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ Bobo la k'o kɛcogo o bɛ se ka kɛ problème sugu dɔ ye donc ni a ma ɲɛ fo ka bɛn de bɛ k'a ɲini kumaɲɔgɔnya de bɛ k'a ɲini fɛn dɔw bɛ yen aw bɛ to ɲɔgɔn ta la ala y'a kɛ o gouvernement nana sigi u ye Bobo k'a ye donc a ma kɛ M5 fiyɛlako ye bon o nana gouvernement restreint min fana sigi o fana nana kɛ tuguni mɔgɔ ninnu ka mɔgɔ kelen t'o kɔnɔ bon i y'a dɔn a tɛ fɔ ka bɛn jira quoi hali ni fɔ ka bɛn fɔla kɛnɛ kan mais a b'a jira dans les faits comme quoi tiɲɛkoba tɛ quoi donc o fɛn dɔw tun bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni problème ba nin ye ale bi an b'a da tulo kan k'a fɔ an ni Serifu Kɔnɛ de bɛ masala la ko ye min ye association des procureurs et poursuivants du Mali o président do avocat général de cour suprême fana na Serifu Kɔnɛ ni nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ka bɔ yen jamanaba in n'o ye an bɛɛ lajɛlen faso ye an bɛɛ de ta don an y'a ye ka kɔ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ Serifu Kɔnɛ yɛrɛ tun ye dantigɛli dɔw kɛ ka ɲɛsin ministre kura min nana ye bolongɔni ɲɛsin a ma k'a fɔ ko cour suprême yɛrɛ la ko procureur général min n'a y'o ta k'o ne tali tun man kan o bɛ komi sariya sɔsɔra o tuma sariya dun n'a sɔsɔra fo sariya ka bila a nɔ na de jamana yɛrɛ bɛ fɛn min kɔnɔ gɛlɛya min kɔnɔ bi fo sariya k'a ka baara kɛ sariya sɔsɔra o tuma fanga yɛlɛmalen min filɛ nin aw b'a ka position in kan wa k'a fɔ cour suprême procureur général min bilala ye n'a man kan parce que a bɛ komi i y'a fɔ n ye cogo min sɔrɔdasiw ka jalako bɛ cogo min o tuma aw fana ta in bɛ o cogo kelen de la e yɛrɛ bana jɔyɔrɔ dɔw la ka da o kan a ko bɛ cogo di aw bolo bilen Kasimu Taara bon vieux Blin hali ni Kasimu Taara tun ma taga nin ko in tun bɛ labɛn parce que an ka sariyaw de bɛ yen n y'o de fɔ statut de la magistrature bɛ yen loi organique de la Cour suprême bɛ yen min bɛ avancer cogo min o avancer cogo bɛ yen ne y'a f'i ye procureur général ya Cour suprême na o kan ka ye k'a sɔrɔ i ye procureur ya baara kɛ depuis duguma ka se cɛmancɛ la ka yɛlɛn sanfɛla la mais mɔgɔ min ma foyi k'o la e nan'o ta k'o kɛ procureur général ye a bɛna baara kɛ cogo jumɛn
e fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛ baara in dɔn ka tɛmɛ a kan u bɛɛ ka jala ka bon ni a ka jala ye a tɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ a si kan e nan'o ta k'o k'o ye ko parce que i somɔgɔ don n'i ye népotisme ni favoritisme min fɔ mais o de bɛna ni tiɲɛli wa i y'a dɔn depuis a kɛla an ka association y'a jira k'a fɔ ani Kasimu Tapo an ka collaboration banna jusqu'à nouvel ordre ala yɛrɛ nana a kɛ kudayi ye sa parce que an tɛna collaborer association n'ale tɛna collaborer nin ko in na tuguni parce que fo n'an na se ministériya la tuguni bon maintenant hali k'o bɔ yen n ye min tun bɛ ka vice président yɛrɛ place fa u y'o fana lajigin tuguni ka mɔgɔ o fana dɔgɔnin dɔ layɛlɛn o sanfɛ a dɔgɔnin cogo di mais parce que non seulement baara kɔrɔya ni a mɛnna cour suprême na ka tɛmɛ a kan a k'a kɔrɔ si la ka tɛmɛ a kan a mɛnna juge la ka tɛmɛ a kan o de tun ye vice président ye tuguni cour suprême anw b'a faamu cogo min a ka jala b'a ta ɲɛ quoi a ka jala b'a ta ɲɛ parce que juge la sisan a bɛ kɛ i ni dɔ ka jala ye kelen ye mais a tigi mɛnna ko in kɔnɔ ka tɛmɛ i kan hali ni ye généraux filɛ sisan i bɛ taa généraux caman filɛ u bɛɛ ye généraux ye mais i bɛ taa sɔrɔ généraux daminɛw bɛ yen fo ka taa se a fɛn ma bon hali ni aw tilala se a 5 étoiles ma i b'a sɔrɔ min fana ka kɔrɔ ni min ye 5 étoiles kɔnɔ o fana bɛ yen donc ko b'o cogo de la parce que surtout min ye parquet ye parquet tɛ juge yɛrɛ baara administration baara tɛ c'est pas des fonctions administratives donc i bɛ yɛlɛn i ka baara kɛlen sariya tigɛ de kɔnɔna la mais n'o tɛ i tɛ se ka taa yɛlɛn cogo sugu dɔw la donc maintenant problème bɛ cour suprême kɔnɔ bi n'a ma ban man ɲi donc n y'a mɛn u da k'a fɔ problème bɛ cour suprême kɔnɔ u bɛna ɲɛnabɔ moi je pense n'a ma ɲɛnabɔ baara tɛ se ka kɛ cour suprême na tuguni koyi bɛɛ sigilen bɛ n'o ye dusukasi min bɛ cour suprême na bi bilen o de ka bon o ka bon dɛ parce que ni a taara fɔ ko yɔrɔ min ye sariya tigɛyɔrɔ ye bɛɛ ka hakɛ kan ka di ma yɔrɔ min na a ka taa fɔ k'o taara kɛ ɲɛnawolomali yɔrɔ ye fo ka taa k'o kɛ mɔgɔ sigilen tɛ ni min ye mɔgɔ si ma faamuyali sɔrɔ a la ne y'a f'i ye k'a fɔ ne yɛrɛ ka dɔw yɛrɛ bɛ le premier avocat général o bɛ yen o ma kɛ procureur général ye ne min ye avocat général plus ancien dans les fonctions ne ma k'a ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ni ye Madelamin Tami kɛla Bamakɔ cour d'appel procureur général o bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw gansanw de bɛ fɛn na dɔw yɛrɛ Cheikh Fofana o bɛ yen o fana kɛla procureur général ye ka tɛmɛ nin bɛɛ bɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ a ye ka tɛmɛ min kɛla ye tan kan parce que a ye kalo dama dama dɔrɔn pe de kɛ parquet général yɛrɛ kɔnɔ a bɔra yen k'a fɔ a tɛ se ka baara kɛ ka taa bila administration travail administratif dɔrɔn pe la e nana o ta ko parce que ko o ye e burankɛ ye ka t'o bila yɔrɔ la ani min man kan a bɛna se k'a ɲɛ jɔ joona a tɛ se ka ɲɛ jɔ hali a ye tɔnsigi min kɛ mais i y'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ne ko k'a bɛ se ka ne wele tɔnsigi la donc a bɛ se ka bɔ mɔgɔ ma taa ka fɔ mɔgɔ ma taa voilà donc ko min tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ an bɛ ka fɛn min kɛlɛ kɛ ka fɔ k'a ɲɛnawolomali dabila népotisme favoritisme ko k'a dabila mais n'o a fɔra ko ka t'o kolokolo fɛn kɔnɔ depuis o yɔrɔ la an y'a dɔn ko Tapo filila o donc c'est des choses qui vont continuer donc c'est la raison pour laquelle an ma siga siga o an kan ka se n'a kuma ye diɲɛ fan min fɛ an y'a lase yen parce que Mali fana tɛ hakilina jamana ye o sariya dɔw de bɛ yen an bɛɛ bɛ min kɔnɔna la parce que les principes universels là les principes qui ont été arrêtés par les Nations Unies sur la justice sur les procureurs Mali b'o kɔnɔ tant que an b'o kɔnɔ an wajibiyalen don an ka tɛmɛ o sira kan et Union internationale des magistrats nin fɛn nin bɛɛ bɛ nin kɔnɔ min tɛ min ye jugew fɛ yen i tɛ se k'o bila o ɲɛ cogo si la sɔrɔdaso fana ta bɛ ten min tɛ min ye e bɛ se k'o bila o ɲɛ cogo jumɛn na e bɛ se ka na lieutenant ta cogo jumɛn ko ka général commandé bon parce que min bilala procureur général la jugeya yɛrɛ hakɛ la lieutenant ya grade de b'a la bi parce que a ma a ye duguma juridiction minnu kɛ o si tɛ première classe ye bon duguma la fana la parce que juridiction de seconde classe bɛ yen juridiction de première classe bɛ yen a ma première classe foyi kɛ dugumala la bon min yɛrɛ cour d'appel ye tant que n y'o f'i ye tant que magistrat ma tɛmɛ cour d'appel fɛ i bɛ jate magistrat denmisɛnnin de ye donc e ma
tribunal so ba kɛ e ma tɛmɛ cour d'appel fɛ ka taa i ta kɛ e ma deli ka procureur yɛrɛ kɛ i si mun bɛ kɔnɔ fɛn kɔnɔ minnu ye san 30 k'a la e bɛna se ka taa bila olu kunna yen ten o tɛ ka gɛlɛn o faamuna ayiwa Serifu Kɔnɛ an ka masala in bɛna se a laban yɔrɔ ma n'i y'a jateminɛ min ye jamana yɛrɛ constitution ye n'o ye jamana yɛrɛ sariya bajuba ye yala ale sɔsɔliw olu de mana ni nin coup d'état force yɛrɛ ye militaire fɛ wa bon vieux bilen y'a dɔn n'i y'a ye ne jigi tigɛ mɛ y'a dɔn i ko politiciens ka ko man bon ma kosɛbɛ mais politiciens de nana ni anw ka fɛn bɛɛ sɔsɔli ye vieux bilen n'i y'a jateminɛ fɔlɔ constitution sɔsɔla fo ka dama tɛmɛ n'a fɔla n'i ka mandat banna Mali constitution kɔnɔ a banna de ni député ya banna i ka mandat banna i bɛ taga olu tagabaliya de nana mankan bɛ se a ma u ka mandat banna u y'u jija ko bɔ ka fɛn kɛ o ye cour constitutionnelle ye a labɛn k'u bɛ se ka fɛn kɛ a kan o banna o yɛrɛ tilala ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔ fara a kan y'a dɔn Bacili bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ ko forfaiture o y'a ye ka bɛnbɛnbɛn kɛ faso sariyaw kama o y'o de ye o député y'o de kɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ sariya jamana constitution na sariya kama constitution ma min fɔ loi ma min fɔ aw taara bɛnbɛnbɛn kɛ k'o kɛ donc u y'o kɛ min kɛ donc a nafa ko ka élection fɛnɛ kɛ et constitution yɛrɛ b'a jira maître Tall y'a fɔ kosɛbɛ bon i komi u m'a ka kuma jate a ko ko constitution yɛrɛ ka sira kan élection ma ka se ka kɛ cogo si la donc mais o ma u bali élection taara kɛ ni sariya sɔsɔ constitution yɛrɛ ka sira kan voilà constitution yɛrɛ ka sira a tun man ka kɛ parce que lakanali tun tɛ jamana fan insécurité tun bɛ yen jamana fan bɛɛ tɛ Mali ka mara kɔnɔ donc o b'a jira k'a fɔ a tun man ka kɛ o yɛrɛ bɛɛ kɛla sariya sɔsɔ ye n'i ye fɛnkɛ wɛrɛ tagabolo ye yurugu nin bɛɛ sariya sɔsɔ de ye corruption sariya sɔsɔ de don e man ka fɛn min dun e taara o dun mais sariya sɔsɔ don i yɛrɛ ye politiciens ye o ko fɛnɛ labɛn cogo min na n'i y'a ye fɛn minnu ginnu ka yɔrɔ ma se ka fɛn sɔrɔ parce que sariya cɛ man ɲi u y'o sariya fɛnɛ labɛn comme on dit taillé sur mesure donc Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite u nan'o fɛnɛ kɛ députés ni waridunaba ninnu olu ka fɛn tɛ sɛgɛsɛgɛ fonctionnaire fitininw olu de ka fɛnw bɛɛ sɛgɛsɛgɛ fonctionnaire ninnu an bolo de bɛ wari la wa foroba wari la wa an bolo tɛ foroba wari la wa mais minnu bɛ bolo bɛ foroba wariw la u y'olu sen bɔ a la parce que ce qui est sûr députés ni ministres olu de bolo bɛ wari la donc u b'a suma ɲɔgɔn kun u bɛ u ka projets kɛ pane suma kun voilà bɛɛ b'a suma ɲɔgɔn kun donc gouvernement b'a suma o kun députés b'a suma o kun a fɛn bɛɛ taa dɔrɔn assemblée la a bɛ tɛmɛ fiyewu olu yɛrɛ b'a fɔ a y'anw ta o fɛn bon c'est comme ça u ye jamana kɛ nin cogo de la bon maintenant politicien bɛɛ tɛmɛ Mali députés kan n'i y'a mɛn politicien députés don bon non seulement opposition majorité députés fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛnna nin kan n y'o de fɔ une fois que u kan k'u sigi fasodenw kan u bɛ bɛn mais n'i y'a ye mankan wulila ni ɲɔgɔn cɛ des fois i t'a sɔrɔ dɔ jɔla nin yɔrɔ la ou bien dɔ ma fɛn sɔrɔ donc il faut que an ka politiciens fɛnɛ jateminɛ u kana sariya kan ka boli de kan ka tɛmɛ bɛɛ kan aw bɛ se ka taa sariyaw ta cogo ye ko k'o boli jamanadenw kan o tɛ boli aw kan o tɛ se ka kɛ o bon maintenant la mauvaise gouvernance sariya sɔsɔ don bon nin bɛɛ bɛ constitution kɔnɔ i kan ka kɛ cogo min na bon an nana mun ye sisan a nana fɔ ko maliyɛnw ka constitution bato constitution bato tɛ peuple kelen ye les gouvernants olu de fɔlɔ kan ka constitution bato bɛɛ k'u ye mais n'a a kɛla ko aw bɛ constitution aw b'aw sen d'a kan fasodenw k'olu ka a bato o tɛ ɲɛ o vieux bilen o tɛ ɲɛ ka fɔ o tɛ ɲɛ bɛɛ de constitution ka kan bɛɛ de la min kan ka min kɛ i b'o kɛ tilennenya o wajibiyalen don jamana faamaw de kan ka tɛmɛ maradenw kan mais n'a fɔra ko
fam marabagaw yɛrɛ olu bɛ kow kɛ minnu ni sariya tɛ bɛn mais a bɛ na ni problème ye donc an ye sariyaw sɔsɔ k'a sɔsɔ mɔgɔ tɛ kuma finalement bɛɛ b'i ma kun a kan hali k'i ma kun ko dɔw kan complicité don ne ye fɛn minnu fɔ e ye tan peut-être dɔw bɛna se k'a fɔ ko bon fala mun n'a ye nin bɛɛ fɔ mais le fait y'i ka kojugu ye sariya sɔsɔ ye k'i ɲɛ tugun a kan o kɔrɔ ko i fana kɛra i fana kan ka nɔ minɛ pour complicité c'est la raison pour laquelle an y'an da se nin bɛɛ ma fɛn fɛn kɛla n'a ni sariya tɛ bɛn n ye 2012 kuma min f'i ye tan ani sariya tɛ bɛn ka taa foroba wari bila yɔrɔ la a man ka bila yɔrɔ min na o tɛ ɲɛ cogo si la donc yurugu kɛlɛli a kan ka kɛ à tous les niveaux aujourd'hui donc fɛn minnu bɛ kɛra an ka fɛɛrɛ kɛ olu wari an bɛ se ka cogoya faamu la cogo min an ka cogo faamu la mais ka fɛɛrɛ tigɛ Mali wari kana se ka bɔ cogo sugu dɔw la moi je crois que sɔrɔdasiw kan k'u banban yɔrɔ min kan sisan pour que tiɲɛli wɛrɛ kana se ka fara tiɲɛli kan u ka robinet datugu fan bɛɛ fɛ n'u ye robinet datugu maintenant tiɲɛli minnu kɛlen filɛ ka kɔrɔta fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se k'u sɛgɛsɛgɛ parce que a ka ca yɛrɛ de y'a dɔn Maliki y'a fɔ a ka fɛn dɔ la ko dossier 60 kɔ k'a y'o de di juge ma bon a dossier bɛɛ kan ka fɛn bon je crois que i b'a sɔrɔ 2012 dossier ninnu fana bɛ sɔrɔ a la bon parce que ni a dossier 2010 dossier tɛ se ka ta k'i bɛ pan 2012 ta kunna cogo si la n'i ye 2010 ta ka na 2019 ta parce que Bakari Tɔgɔlaw ta tɛ 2019 ta ye wa awɔ 2010 vous y'a daminɛ o de la bon 2010 donc de 2010 fɛn fɛn kɛra à partir de 2010 ne kɔni hakili la an si man ka to yen fɛn fɛn kan ka sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ donc min kan ka min di a k'a di mais bon c'est pourquoi Adama Sangare fana ta ye 2010 ye o fana ta ye 2010 c'est pourquoi Sirifukɛ ka kuma dɔ bɛ yen a diyara ne ye kosɛbɛ n'i y'a mɛn i ka fɛn na ko Bacili ma a faamu kosɛbɛ ne ye Sirifukɛ ka masala ni lamɛn kosɛbɛ a y'a fɔ ko ka fɛɛrɛ kɛ ko opposition ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ wariduna fɛn fɛn dɔn u k'a bɛɛ ko fɔ pour que min ye jamana waridun bɛɛ k'a i ta fɔ a y'o de fɔ donc là je suis entièrement d'accord avec lui fɛn fɛn min dun bɛɛ k'i ta fɔ donc ministériya t'a la civiliya t'a la sɔrɔdasiya t'a la bɛɛ k'i ta fɔ parce que mɔgɔ caman tɔgɔ b'a la civil tɔgɔ bɛ miliyari kow la mais sɔrɔdasi min tɔgɔ bɛ miliyari ko la bi o de ka ca bon n'a fɔla ko jamana ka nin miliyari yirika fɛngɛ ko ka an ka sɔrɔdasiw bila lafiya la dɔw ka to o wari dun cogo sugu dɔ la a tɛ foyi ɲɛ o ye parce que n'i taara wari don kaburu kɔnɔ a bɛ mun ɲɛ ye bilen a tɛ foyi ɲɛ jama ye a tɛ foyi ɲɛ ye donc hali n'i ko k'i b'a bila i denw de ɲɛ mais i denw bɛna mun kɛ miliyari ko bɛɛ kan k'i den bila sira ɲuman kan a ka se ka baara kɛ ka se ka a yɛrɛ nafa ka sɔrɔ a jigi tɛ fa ka fɛn kan kosɛbɛ i bɛ min kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ de i kɔni b'i den bila sira de a ka se ka kɛ fɛn ɲuman fasoden ɲuman ye don dɔ mais o kɔrɔ tɛ k'i ka jamana nafolo bɛɛ cɛ ka taa kɛ dingɛ kɔnɔ ko i den non o ye kojugu de ye bon ni une fois que ni maliyɛnw ye nin faamu k'a fɔ an kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka denmisɛnninw bila sira ɲuman kan fɛn caman bɛ yen a tɛ kɛ o i bɛ taa ye bɛɛ bɛ jɔ ko n ka denw ka avenir dilan denw ka avenir est ce que mɔgɔ de bɛ mɔgɔ ka avenir dilan mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka avenir dilan ala de b'a dilan voilà ala de b'a dilan donc an kɔni an somɔgɔw ye min fɔ n ye u ko u b'a don école la an k'an jija donc an mana kɛ min ye o ye an garisɛgɛ ye mais k'a fɔ ko nafolo de b'u bolo ani t'u bolo janko k'a bila anw ɲɛ donc bɛɛ de kan k'i jija bɛɛ kan ka nin fɛɛrɛ de kɛ i denw na i ye an ka fonctionnaire kɔrɔ minnu tɛmɛna mais u y'u denw u ye gɛlɛya k'u denw na kosɛbɛ mais u denw réussira mais k'a fɔ k'u ye nafolo de sɔrɔ u ka du kɔnɔ ko fa ye nafolo bila ɲɛ o nin denw mais u y'u bila sira ɲuman kan bɛɛ de kan k'i den bila sira ɲuman kan bi baro in a sera laban yɔrɔ la Serifu Kɔnɛ o tuma n'a ma ɲɛ baro sera laban yɔrɔ la ɲininkali laban o ye jumɛn ye Mali bɛ yɔrɔ min na sisan welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin malidenw ma ka d'a kan min tun ka gɛlɛn o kɛra ka ban min dun ka kan k'an sɔrɔ walima maa kuma sigi ni min ye walima an bɛ se k'a fɔ aya coup d'état yɛrɛ an sigi mɛ n'a ye koyi
kada ka ko sigira ɲɔgɔn kan ka kana cogoya min na o min tun ka kan ka kɛ a kɛra dɛ o kɛlen kɔfɛ sa yaasa ka jamana yɛrɛ bila araye kan n'o ye Mali ye malidenw kan ka mun kɛ bi. Bon vieux Blain halisa an bɛ min f'i ye nin min filɛ nin ye coup d'état tɛ nin ye fanga yɛlɛmɛ de ye mais coup d'état kɔnnen don mais ni coup d'état tɛ nin tɛ coup d'état ye dɛ nin ye président démissionné la Sɔrɔdasiw ye fanga ta. nka mun taara minɛ a ka so ka taa n'a ye Kati de fɔlɔ. Bon maintenant olu circonstances wɛrɛw ye mais foyi tun tɛ président bali hali a jɛɲɔgɔn minnu bɔra CEDEAO mɔgɔ min nana ɲininka kunun foyi tun t'a bali k'a f'u ye k'a fɔ k'u ye diyagoya a ko ma ko a yɛrɛ de jɛnna n'a ye donc à partir de là an b'a bila an kunna k'a fɔ c'est une décision qu'il a rendue voilà donc coup d'état tɛ. non coup d'état tɛ dɛ k'a fɔ coup d'état tɛ. le président a démissionné. hali ni président yɛrɛ tun ko kunun a jɛɲɔgɔnw ma CEDEAO ma k'a fɔ coup d'état de kɛra n na mais a ko k'a démissionné la de donc je crois que. donc Sɔrɔdasiw b'o min fɔ ko coup d'état tɛ o de ko ye. ne kɔni fɛ vieux Blain fɛn bɛɛ ni a définition don démission bɛ yen coup d'état bɛ yen parce que Sɔrɔdasiw u ma fanga ta jone u y'a ta i bɛ k'a kɛlen k'a fɔ ko n ye démission rendu donc ça c'est très important parce que sariya ko don quoi hali ni a bɛ effet ye kelen ye fanga yɛlɛmɛ ye mais coup d'état ni démission tɛ kelen ye donc ni coup d'état kɛra faso sariya b'o de kɔ mais démission faso sariya t'o kɔnɛ donc mais moi je pense que à l'avenir il faut que Malien ka a ɲɛ yɛlɛ ko caman na minnu fana ni danaya tara ka da u kan u k'a bila u kunna k'a fɔ danaya dara u kan parce que ni ye danaya tiɲɛ de bɛna ni coup d'état ye ni danaya dara i kan ni i ma kɛ a cogo la a bɛ na ni murutili ye i y'a dɔn M5 problème ni nana kɛ mun ye c'était une véritable révolution sociale donc bɛɛ de tun donnen b'a la bɛɛ bɛ se ka don a la ten fu wa n'i y'a ye bɛɛ donna a la minnu tun b'u kɔ minnu bɛ kɛnɛ kan o minnu tɛ kɛnɛ kan o bɛɛ tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo dɔ ye parce que malidenw a ko tun man ɲɛ parce que fanga nata kɛ mɔgɔ dama ko de ye bon i y'a dɔn président yɛrɛ mɔgɔ tun t'o ye ɲɛ na mɔgɔ dama dɔrɔn bɛ a kɛrɛfɛ bɛɛ ko k'olu de bɛ ko ɲɛnabɔ la bon ce qui est sûr maliyɛnw ma kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu ta comme président u y'ale de ta comme président donc ni ko fɛn na i kan ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ k'a fɔ ni problème de bɛ yen mais ni a nana fɔ hali opposition mɔgɔ ninnu nana fɔ ko a n'u bɛ ɲɔgɔn ye tuma dɔw la n k'a fɔ k'u ka taa tereta fɛ bon olu tɛ ko fɛngɛlen parce que il faut que président yɛrɛ de kumakan bɛ se ka mɔgɔninfin ka jamanadenw ka se ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ tuma dɔw la mais fɛn dɔw bɛ mɔgɔ si tɛ k'o ɲɛnabɔ ni président tɛ donc a ko taara gɛlɛya kosɛbɛ fata sayaw bɔra a la mugu cila mɔgɔw la misiri kɔnɔ bon o yɛrɛ ko cɛjuguba ye diinɛ jamana la ka fɔ ko cɛjuguba ye bon sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ i y'a dɔn jamana in kɔnɔ n'i ye fɛn dɔw fɔ o mɔgɔw bɛ dimi kɔrɔ mais ce qui est sûr n'i ye si dɔ sɔrɔ vieux Blain kana siran foyi ye siran Ala dɔrɔn bɛ ɲɛ i y'a dɔn ne y'a fɔ k'a fɔ u ka loi d'entente nationale ne a jira k'a fɔ n t'a fɛ u ye ne jate ko n bɛ régime contre la o dun hali sini la loi d'entente nationale la je vais la combattre parce que sɛbɛnna ko tɛ donc u nana assemblée ta in fɔ assemblée ta in kɛ mais j'ai dit que a tɛ ɲɛ donc u ye n jate minɛ k'a fɔ ko n tɛ régime fɛ ce qui est sûr ne ka sira tɛ mɔgɔ ka régime na n ka sira tɛ majorité la n ka sira tɛ opposition na min ne ka sira bɛ Mali de la donc an bɛɛ ka Mali de bila sanfɛla la les principes qui sont là Mali ka nafa de b'u la o mais ni a fɔra ko ka taa tulo kɛ principe la i sigilen k'o filɛ ko ni kumana k'a bɛ fɔ ko a donna tan i tɛ régime fɛ vieux Blain ne ma deli ka kɛ Mali régime si fɛ mais ma deli ka k'a si contre la ni ko min kɛla n'a ka ɲi n bɛ se ka fɔ a ka ɲi mais ni ko kolon fana kɛla n tɛ se ka fɔ ka taa tɛgɛrɛ fɔ i kun ka fɔ bon jamanadenw dun kɛlen b'o de ye i bɛ ko kolon kɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun k'a fɔ ko a ko ka ɲi mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ni min ma ɲi faut pas que an k'a fɔ faamaw ye ko ka ɲi bon
fili min bɛ Mali faamaw sɔrɔ o de tɛ wa u bɛ tugu i nɔfɛ mɔgɔ si t'a f'i ye k'a fɔ ko i bɛ fili la minnu b'a fɔ ko i bɛ fili ko fili dɔ bɛ yen i ye kungo sɔrɔ donc o bɛ de kɛ cible ye sa fɛn fɛn kan k'a ta pour que i dusu kasi o de bɛ ta k'i dusu kasi fɛn fɛn bɛ se k'a ta pour que e yɛrɛ kana promotion yɛrɛ sɔrɔ fiyewu o de bɛ ta pour que e kana promotion sɔrɔ mais o man ka mɔgɔ décourager mɔgɔ nakun tɛ mɔgɔ ko ye jamana bɛɛ bɛ jamana ko de la donc an ka tiɲɛ bɛɛ kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc minnu nalen filɛ surasiw nalen filɛ an bɛ dugawu kɛ u ye laɲini min ta ala ka sabati u bolo ala k'u kɛ faso lakanabagaw ye ala k'u kɛ faso denw kafobagaw ye donc an kɔni bɛ se ka min fɔ o don fasodenw yɛrɛ ala ka an kanu don ɲɔgɔn na halisa i tɛ jamana si i tɛ jamana si ye ko fɛn bɛɛ ka ɲi yɔrɔ min na mais bɛɛ b'a essayer k'i ta labɛn cogo sugu dɔ la pour que bɛɛ kana da kana don i ta la i yɛrɛ y'a ye jamana yɛrɛ dɔw nan'u sen don anw ka ko la fo ka taa sanction ko sanction t'anw kama mais visiblement jigitigɛ ko don an yɛrɛ bɛ minnu ni fɛn bɛɛ cɛ an bɛnbakɛw ye minnu bɛnbakɛw mara olu de bɛ ka na bi ko an fɛ exemple bɛɛ taara anw kan an ye jamana kɔrɔba de démocratie tun b'an fɛ yan depuis Sunjata tile la donc bi ça a été scientifiquement démontré comme la démocratie n'est pas quelque chose de nouveau au Mali. Donc c'est dans la culture malienne. Donc il faut qu'à bien faire bien. Amana gɛlɛya cogo o cogo. Politiciens bɛ yen et des fois a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ tɛ ɲɛ mais u ka gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo u ka se k'u wasa don dɔw fana la u ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a kɛra ko an ka taa mɔgɔw wele ka na u t'a don an ka fɛnw na visiblement a kɛra kunna sugu de ye an bolo hali nin na je peux même dire que IBK yɛrɛ démission tuma tɛmɛna kan parce qu'à partir du moment où jamana ɲɛmɔgɔ dɛsɛla ka fasodenw kɛ ɲɔgɔn kan u ka se ka kuma à partir du moment où an taara ko an tɛ kuma mɛn an ni ɲɔgɔn cɛ fo mɔgɔ wɛrɛw da kana don an ni ɲɔgɔn cɛ o ye an ye an ka président yɛrɛ kunna sulu parce que i bɛ taa kuma i jɛɲɔgɔn cɛ la cogo jumɛn na u bɛna fɔ ko a ganna e bolo ni an tun tɛ e ka mɔgɔ tun t'i kan mɛn donc vraiment c'est que depuis o yɔrɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko CEDEAO ka na yɛrɛ CEDEAO tun ma ka na an ka fɛn na o i bɛ ka tun kan k'a fɔ n'a ma ɲɛ CEDEAO de bɛ na k'i da don Mali ko la bon vraiment ne ye démission de rendu n ye a bɛ aw ma n tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ da kana don an ka fɛn na mais o y'a to yen o ye a ko to yen ten a ko na ɲagami ne b'a dɔn CEDEAO tun tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ ne na mais bilen o nana fɛn min kɛ a bɛɛ kɛra tiɲɛli de ye c'est vrai Conseil de sécurité ou Kokoroma de mesures nous na ne yɛrɛ ko dans tous les cas ni Conseil de sécurité ou Kokoroma donc ka fɔ mesure nous ka ɲi et que ne yɛrɛ bɛ fɛ mesure nous ka kɛ mais ala a mesure bɛɛ ma ban nin ye ka fɔ mesure bɛɛ banna pewu donc il revient aux Maliens an kana jigin da CEDEAO kan bilen et surasiw ka se ka opposition majorité u ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ani société civile u ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan an ka taa kuma parce que en fɛn fɛn bɛ yɔrɔ min na bi fiyewu i opposition o i majorité o ni an bɛɛ n'a jateminɛ k'a fɔ an dɛsɛra k'an ka so kɔnɔ ko jateminɛ fo mɔgɔ wɛrɛw problème minnu yɛrɛ ka problème ka ca ni anw ta ye olu de nan'u da don an ka fɛn na fo ka taa ko ka anw ɲagi a vieux a jigitigɛ ka bon kojugu donc CEDEAO ko min an kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n y'a fɔ cogo min CEDEAO ma Mali dan CEDEAO ma Mali ka indépendance di a ma an de CEDEAO créé donc a tɛ se ka kɛ ko an ka fɛn bɔ an na min ta an mako sa donc u ye décision min ta nin décision fu de don vieux hali sini n bɛ sɛbɛnni kɛ k'a bila ka taa yɔrɔ la a kan ka taa yɔrɔ min na k'a fɔ k'u bɛɛ fɛn min na tan kojugu don u ye sariya sɔsɔ sariya fan caman diɲɛ sariya yɛrɛ bɛɛ b'a jira k'a fɔ jamana min tɛ kɔgɔji da la i tɛ se ka embargo ko kan donc aw yɛrɛ ka sariya b'a jira l'article 45 du protocole additionnel k'a fɔ ko i tɛ se ka fɛn sariya fɔ ko nin de kɛra k'a sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ mais a taara fɔ sanction ninnu fɔra ko a taara an kɔ a ma k'a sɔrɔ a ma décider yɛrɛ fɔlɔ o kɔrɔ ko c'est prémédité
donc les Nations Unies fana bɛ anw fɛ yan aw bɛ se ka taa ko aw bɛ embargo kan cogo min na o ɲin bɔ a la n'a bɛ kan ni coup d'état yɛrɛ kɛ an bɛ se ka faamuyali kɛ mais an ma coup d'état kɛ fo le président a démissionné donc vraiment Vieux a kuma ka ca kojugu donc n ye min fɔ président mana kɛ cogo o cogo a fana a kan ka waleɲuman dɔn président fɛn fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ bɛɛ kɛla président ye ni laɲini dɔ de ye bon peut-être a bɛ se ka kɛ a tigi ma se ka mɔgɔw nata fa a ma se ka laɲiniw fɛngɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a tigi ma baara kɛ i bɛ ka ko mana kɛ cogo o cogo Mali ko tun b'a dusukun na a ŋaniya tun ye Mali ka taa ɲɛ mais n'a ma se ka baara kɛ maliyɛnw yɛrɛ hakili la donc o fana ye a damana ko ye mais o man ka kɛ an k'a kɛ mɔgɔ denni ye président n'a fɔra ko jamanadenw ye mɔgɔ mɔgɔ ta k'i kɛ président ye an kan k'i yanga an man k'i dɔgɔya cogo si la c'est la raison pour laquelle an y'a fɔ n k'an bɛ fɛ président ni bonya ka kan a ye baara kɛ Mali jangali la a ka dɔn a ye an ka minɛ ni u ye a ka ani traitement fɛn fɛn ka kan Vieux u ka traitement bɛɛ k'a ye donc les hommes passent mais le Mali reste donc a bɛ se ka kɛ dɔw bɛna kɔfɛ an kɔni ka dubabu minnu bɛna kɔfɛ u ka se ka ale erreur minnu kɛ u kana ɲɔgɔn erreur kɛ bon pour que Mali ka se ka taa bɔ ni situation in na n'a fɔra ko président fɛn fɛn mana na depuis Mali démocratie kɛra a kɛra kunnasuru y'an bolo Alpha de ɲuman bɔra a la bon i yɛrɛ ye mɛ maliyɛnw kuma jumɛn bɛ maliyɛnw ma min fɔ a ma ATT nana a fana ni ŋaniya dɔ de nana mais o bɔra la cogo min na bɛɛ y'o ye IBK nana bɛɛ girinna k'a fɔ ko c'est l'homme de la situation peut-être a tun bɛ se ka min kɛ jamana ko la o de ye nin ye donc bon mɔgɔ da i seko ye donc a bɛ se ka kɛ ale hakili a y'a kɛ ka ɲɛ bon maliyɛn caman hakili la a ma kɛ ka ɲɛ ce qui est sûr sɛgɛ barika bonyana jamana kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ Vieux donc ɲɛna wolomali barika bonyana bon n'o dun kɛra démocratie la kaban dɔrɔn o ye fanga échoué bon donc fo ka taa mɔgɔw don bɔlɔn kɔnɔ n y'a yira k'a fɔ ka taa mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛ a gɛlɛyara n ko mais y'a dɔn ne y'a fɔ ko tiɲɛ dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ bɛɛ a fɔ k'i ye régime jugu ye y'a dɔn c'est vrai ne y'o fɔ o ma digi mɔgɔ la o mais ne kɛlen ka fɔ ko mɔgɔ tɛ yamaruya cogo si fasodenw ka taa wari don kɛlɛkɛminɛnw na o ka se k'a kɛ sababu ye k'u ka fasoden dɔw faga n'o ye n k'o tɛ se ka ɲɛ ko sɛgɛsɛgɛli min kan ka kɛ o kan ka kɛ mais effectivement an b'o position kan sɛgɛsɛgɛli min kan ka kɛ minnu ye tiɲɛli kɛ u kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn minnu ye tiɲɛli kɛ mais minnu ye marifa ta sɔrɔdasikisɛw de don sɔrɔdasikisɛ cila mɔgɔ caman na bon donc o fana kan ka sɛgɛsɛgɛ o tɛ baasi ye o mais n'a fɔra ko n'i y'o kɛ ko a fɔra k'i tɛ régime fɛ c'est la raison pour laquelle Vieux ne ko ne tɛ régime ko la koyi ne bɛ Mali ko de la donc ni ye kuma min fɔ don min n'a diyara min ye tant mieux mais n'a ma diya min fana ne fana t'a n yɛrɛ au moins je suis autonome. Ok Cherifou Kone baro sera a laban yɔrɔ la an bɛ foli di malidenw ma minnu bɛ k'an lamɛn radio Voix des Jeunes sanfɛ 92.7 minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na an ka bi masala in na bon Cherifou Kone ale ye association des procureurs et poursuivants du Mali ani avocat général de cour suprême na ka na ɲininka fanga yɛlɛma min n'o kɛra ale y'a jira k'a fɔ ko coup d'état tɛ wa a ka laɲini belebele ye min ye ko ka fanga segin sɔrɔdasiw yɛrɛ ka transition kɛ hali n'u b'a bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw ye nka u ye délai min fɔ u kana tɛmɛ o kan dunko juguya ni ŋanamu min n'u y'o fɔ k'u k'u jija ka d'a kan 2012 minnu ye coup d'état kɛ jamana foroba wari cɛra ka yɛlɛ n'a ye sɛgɛsɛgɛli foyi ma k'a la a b'u ka rapport kɔnɔ u ye laɲiniw k'a la u bɛɛ ka ɲɛnabɔ o tuma baro in ka ca a bɛ na nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ radio in sanfɛ yan ani réseaux sociaux sanfɛ hakɛto bɛ nin ka sara la Mamadu